with Claudia. Hello. Jalal? Yes, my dear. Claudia, just make like brief sentences because I have to translate to Spanish, okay? Okay, it's a little question. How are you, Jalal? Thank you very much for today. And my question is about the music. High frequency music can help us cross the bridge, and music is a plasma and can improve our connection to the peace. That's the question. Okay, la pregunta es que si la música de frecuencia alta nos puede ayudar a cruzar el puente, que si la música es un plasma. What was the last question, Claudia? If the music can improve us to connection to the peace. Y si la música nos puede mejorar para conectarnos con la paz. Thank you. Okay. You know about homeopathy? No. Repeat, I didn't listen. I said, do you know about homeopathy? No. Homeopathy use... Homeopathic. Okay. Yeah. Okay, yes, I know. Okay. What does homeopathy try to do? Moving the matter state, trying to make a distance gap difference between the plasma. Ok, si sabes sobre la homeopatía, lo que trata de hacer la homeopatía es mover las distancias, distance gap, entre las moléculas. Can someone please, John, can you please open a whiteboard? John, si te puedes abrir la pizarra. Okay. Just imagine that the plasma is like this. Solo imagínense que el plasma es de esta manera. This is the magnetical field. Este es el campo magnético. And this is the gravitational. Y este es el campo gravitacional. This is a pure plasma, a field of plasma, nothing to do with the matter state. Este es el plasma puro, nada que ver con el estado de materia. When we speak about anything with the matter state, touch with the hand or a frequency or vibration matter state, what it do? Cuando hablamos del estado de materia, de tocar con la mano o con la frecuencia, ¿qué es lo que hacemos? You know, between the gravitational and, sorry, the magnetical and the gravitational, Ustedes saben, entre el magnético y el gravitacional, there is a field which is near enough matter state. hay unos campos que están cerca de lo que es el estado de materia. Because every plasma, it contained the three basic of the plasma: principle and the transition and the matter state. Porque cada plasma contiene las tres cosas: el principal, el transición y el estado de materia. So if I want to draw it, the real plasma, it will be like this: the gravitational field. Si él quiere dibujar el plasma real, sería así: el campo gravitacional, And the magnetical field, el campo magnético, and the matter state in it's very, 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 very thin and very weak. y el estado de materia, que es muy, muy delgado. Very thin and what? Very thin and very weak. Muy delgado y muy débil. So, because our emotion
based in reality, in listening and seeing more than the feeling by touch or the field of the plasma, we go to the matter state. The highest is the matter state. Porque nuestras manera de sensorial de ver y sentir son tan débiles, nosotros nos vamos a la cosa de tocar y sentir en el estado más alto de la materia. So if I draw it like this is the matter state. Si lo So dibujo así, este es el estado de materia. the highest of the matter state is here. So it reach where? It reach the magnetical field itself, El which estado de materia más alto es aquí, que alcanza el estado magnético. which itself reach in a small way the gravitational field, and this is what we call in reality we call the soul level. Y entonces este toca en cierta manera el estado gravitacional también, que es lo que llamamos nosotros el nivel del alma. So you understand, this is the highest in the matter state, and this is ¿Comprenden? Eso es lo más alto en el estado materia. the Y es field of the what we call music, the language of the soul. un campo que le llamamos la música, el lenguaje del alma. This is what we decide, my dear. This is the communication line, what we decide. Eso es lo que nosotros decidimos. Esta es la línea de comunicación que nosotros decidimos. So yes, if you decide and you believe in it, yes, this will go direct from here enter to the center of the soul. Yes, if you decide and you believe in it. Si ustedes deciden y ustedes creen en esto, esto va a entrar al centro del alma. Because in a real way, your matter state here and your magnetical field is here and your Porque en la parte gravitational real, field here. Three of them, they are sharing the same distance. when it's getting cut off. The Jalal? matter state. Jalal, Yes, your communication is getting cut off. Can you start again? yes. I will. Well, from where I will start? From beginning. Okay. John, can you please open whiteboard? No, like a minute ago. No, the last sentence. Okay. Yeah, the last sentence. So you see here, all the three, they are sharing the Ustedes ven right aquí los tres. moment, but we choose to communicate with this line. Entonces And aquí this is están los tres en el momento correcto. Y and this is the matter nosotros state. decidimos comunicarnos con esta línea aquí, que es el estado materia. So yes, if you really believe that it will add to the soul, yes, it will add the soul. Si tú realmente crees que va a añadirle a tu alma, entonces va en efecto a añadirle a tu alma. You know, like if you see a child in front of you, and whatever this child trying the line of communication between you and the child, how much you transfer to him and how much he transferred to you by a line of communication. Es como lo mismo con la línea de comunicación entre tú y tu hijo. Depende cuánto tú le transfieras a él, cómo se va a hacer esta línea de transmisión entre tú y el niño, o el niño y tú. If he wanted to communicate with you, let's say he will cry. Si él se quiere comunicar contigo, él, por ejemplo, va a llorar. But when he grow up and advance in communication, so he will choose the words, he will choose the touch, he will choose another thing to communicate. It's the same thing. Cuando él crece y avanza, entonces él va a buscar otras maneras de comunicarse contigo. Por ejemplo, él va a hablar contigo, te va a decir las cosas, te va a señalar de otra manera para que se comuniquen. It is us who decide line of communication.
Somos And nosotros los que decidimos la línea de comunicación. the soul, whatever line of communication, just the soul knows. Any line of communication you want, it will apply. Cualquier línea de comunicación que tú quieras, tu alma va a saber cualquiera de las que tú quieras aplicar. It's like just what Ricardo said. Esa es como acaba de decir Ricardo ahorita. All of us have all a thousands of keys, but you decide which channel you want to connect. Nosotros tenemos miles de llaves, pero tú decides qué canal quieres conectar, con qué canal quieres conectar. And especially if you use the plasma water and different kind of plasma waters, you will increase your the strength of your amino acids. So you will see more, you will hear more, you will feel more in regarding to the soul level, you know. Entonces, si tú utilizas tus aguas, vas a empezar a sentir más, a escuchar más, a ver más, porque todo esto está atado a los aminoácidos. Entonces, eso te va a hacer mucho más consciente de todo lo que está ocurriendo alrededor tuyo y conectando con tu alma. It's everything in front of you, but you need to transfer what is in front of you to the work of the plasma. Todo está enfrente de ti, pero tú tienes que transferir lo que está frente a ti al trabajo del plasma. Today, Andreas taught me something. In reality, I tried to teach it to the others, but let us open this one. And Claudia, thank you for bringing this question. Hoy Andreas sonó algo. Yo traté de decirles a los demás, pero dejemos abrir este tema. Y gracias, Claudia, por tu pregunta. Today discussion in the private teaching, in the deciphering, he referred that we put a lead to the connection between the plates. Hoy en los estudios privados dijimos que habíamos puesto un foquito LED entre las dos placas. You remember when so many times I speak about look to the shape of the leaves. ¿Se acuerdan muchas veces que yo les dije, miren la forma de las hojas? The shape of the leaves give you indication what kind of giving and taking in this leaf. En la forma de las hojas indican qué tipo de dar y recibir tiene esa hoja. The shape of the leaf connected to a plant, and this plant give you energy level. Y la hoja de la planta está conectada a la planta en sí y eso les da el nivel de energía. So if you go and you study this plant, what give you, what minerals, what nourishment, Si ustedes van y estudian esta planta y ven qué tipo de minerales, qué tipo de nutrientes tiene, you can mimic it in your CO2 box. entonces ustedes lo pueden replicar en su caja de CO2. You will have 10 to the order of magnitude. Tú vas a tener en una orden de magnitud del 10% más. And it's a pure plasma. There is no side effect. There's nothing. You have nothing to pay to this guys here. Entonces take- tienes un plasma puro y no tienes que devolver nada a estos otros personas porque ahí tienes un plasma puro. Every one of them here is a way of interaction Cada cosa de aquí es with the una manera environment, de interacción con el entorno. with the environment. Con el entorno. So, Jalal, the more edges or points a leaf has, the more interaction it has with its environment, right? Look what this
This Le digo a leaf, Jalal que si una hoja entre más puntas y orillas tiene, más interacción tiene con el entorno. look, this leaf, what give you? What kind of fruit? What kind of amino Mira acid? esta hoja, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué tipo de raíz? ¿Qué tipo de señor Cohen? Every one of them have a purpose and it have energy level it work with. Cada hoja tiene su razón de ser y según eso, tiene la energía que nos da. You know, this all what he do, he is trying to the shape. It's trying to make a carbon field which is suit this level. En todas sus formas, está tratando de hacer un nivel de carbón para que sea adecuado a este nivel, a este entorno. It is the same thing. What you do, you're trying to make a carbon field to bring what? Carbon and oxygen. You bring Mr. Cohen. Es lo mismo que están tratando de hacer ustedes, traen carbón y oxígeno para hacer al señor Cohen. So it's the same thing. You are mimicking this leaf or other leaf, and you have millions of leaves. I said before, you have millions of leaves. Están haciendo lo mismo, están tratando de replicar esta hoja en esta caja y hay miles de diferentes tipos de hoja. So everything we are taking, our nourishment, even the animals, what we are eating, they are eating they are eating the grass and everything regarding this. Todo está, digamos, por ejemplo, los animales están alimentándose de la grama, de las hojas, de todo esto. So maybe you are not, if this is a plate, let's say this is example. You do Entonces, not, pero si esta es una placa, maybe you need to put the wire here, tal vez necesitas poner el alambre aquí. and maybe it's not a wire of copper, maybe it's a wire of iron, maybe it's iron of zinc, maybe a Ves lot of things. un montón de cosas que pueden variar. Tal vez no tiene que ser un alambre de cobre, puede ser un alambre de zinc. Muchas cosas se pueden variar. And there is one thing more. Y hay una cosa más. You are not coming from one plasma. Ustedes no están viniendo de un solo plasma. You comes from two plasmas. Usted viene de dos plasmas. And if you go back, this plasma came from two plasmas. Y si ustedes regresan, este plasma también vino de dos plasmas. And you see how many millions of Ustedes ven interactions, cuántas millones de interacciones existen. millions of interactions for you to become. It's the same thing with this plants. Miles de interacciones que tienen que suceder para que tú seas. Es lo mismo que sucede con las plantas. Here, this tree is like this, the seed of Aquí it este goes, árbol está así. the seed of it goes to La another environment a otro entorno with a different kind of energies. con otro tipo de energías So he make a different kind of shape. y él aquí hace otro tipo de forma. It happened that a birds or something put here and go back to here, so it gives another shape, another strength. Sucede que un pájaro o algo lo vuelve a traer para acá, entonces esta semilla recibe otro tipo de fuerza. It's a community like us. How we make children, they are the same thing. Es exactamente como nosotros, así como nosotros hacemos niños, ellos son la misma cosa. So why always you think if you make only this plate and this wire or whatever, and you have a CO2 and finish, this is what you want? Porque crees que si tú haces esto, una caja de CO2 y pones un alambre, unas placas aquí y que eso es lo que tú quieres y ahí termina.
Maybe this is the first interaction and you need 10 interactions to have what you want Y or what entonces you tal need. vez necesitas más interacciones para obtener exactamente lo que tú necesitas. You are not anymore just a normal person. You are, in reality, you are a plasma scientist. Tú ya no sos una persona normal. En realidad, tú ahorita sos un científico del plasma. You know, if you say tomorrow is a very interesting day, it is that door which Mr. Cash opened for you widely, not the how. Dices que mañana va a ser un día muy interesante. Eso es debido a que el señor Cash te ha abierto la puerta. Now it's really open. You enter to the whole spectrum of creation. You Entonces decide. ahorita está realmente abierta y tú entras a todo el espectro de la creación. Tú sos el que decides. For you, I understand. A lot of you here for 1 year or 2 years, and some little bit more. But you need to open up. Para todos son diferentes lugares, pero tú lo único que tienes que hacer es abrirte. So I hope, Claudia, this answer your question. Entonces yo espero, Claudia, que esto conteste tu pregunta. Yeah, Jalal, fantastic. Thank you very much. You will come. Because the music touch my soul sometimes. That's why I want to ask you. Let me. Sí, gracias, Jalal, porque la música toca mi alma a veces, entonces por eso es que quería hacerte esta pregunta. Okay. Did you saw any time a look from an eye of an animal in your eyes? Yes. ¿Has visto alguna vez la mirada de un animal enfrente de tus ojos? It also touch a soul. Eso también toca un alma. It is we decide, my dear. We Somos decide. nosotros los que decidimos qué son las cosas que nos tocan el alma. We decide. Maybe this what you call a music. It's very small door. Very, very small door to touch your soul. Maybe there is another doors you didn't expand in. Son diferentes puertas donde tú tienes que buscar, donde se va a expandir tu ser. What if you cannot hear? Then what you will do? ¿Qué si tú no puedes escuchar? ¿Qué es lo que vas a hacer? What if you cannot see? What you will do? I don't know. Jalal, let me add something. When I realize the job of Mr. Cash and the Cash Foundation touches me like music because it's so powerful, so lovely, and can touch me like music, you know? I can connect to the feelings sometimes. Thank you. A veces es muy poderoso lo de la música. Dice Danilo, es tan poderoso que yo siento que me puedo conectar. I think it's the way you say that everybody feels something that connects you to something special. For example, for me, it's nature. Whatever we decide, my dear. Exactly, and what we decide is what gets us connected. Is what connects. Of course. It's Como yo le digo a Jalal, que siempre nosotros tenemos algo de que nosotros mismos decidimos qué es lo que nos conecta. Por ejemplo, a mí me conecta porque yo decido la naturaleza, porque es algo que a mí me conecta. Entonces, como dice Jalal, cada quien decide qué es lo que va a usar o qué es lo que va a utilizar para conectarse con su alma.
Okay, let me ask you, all of you here in the Spanish group, only Déjenme Spanish group. preguntarles a todos ustedes del grupo de habla hispana. When you are walking in a street or something, in a car or walking, and what is the thing across your way, and you say this is a bad thing. Digamos, si ustedes están caminando aquí en la calle y ustedes pasan y dicen, ay, esto es algo malo. That's your intuition. Yes, but every community, they have a sign of bad things. Ah, ok, ya. Cada comunidad o cada país tiene como sus cosas de mal agüero. Por ejemplo, si uno pasa abajo de una escalera o el gato negro. For example, here we have like the going under a ladder or the black cat, things like that. Yes, exactly. This is what I mean. Okay. In the Indian culture, I know it because I have a lot Indians friends, and one day we was driving in a car, and a black, not black, I don't remember it was the black or a different kind of color cat. It came from this The way, black cat. Yeah. from no. It wasn't black, because even us in our culture, black cat, that means something. But this one, a normal cat, came from the left side, and he said, "Stop, stop, stop." I said, "What?" He said, "Just stop for 2 minutes and then drive." Por And ejemplo, yo tengo muchos amigos de la raza hindú y ellos and tienen ciertas tradiciones. Por ejemplo, para ellos, cuando pasa un gato por detrás, entonces dicen, no, espera un ratito y deja que pase y después tú pasas. and we stopped for 2 minutes, and I said, "What's wrong?" He said, "In our culture, when some animal cross your road from the left side, just stop for 2 minutes, because there is not very bad, but something little bit bad." I said, "Okay." What? Siempre que pase un animal, para por 2 minutos porque no es que sea algo malo, pero un poquito malo. And I said, "Okay, even if we come straight, there is nothing will happen, because me and him, we was working in a desert area, and in this street, this is the only one who is driving in this street. Only me who is allowed to drive. So no one will come." Entonces, no, entonces porque a veces es que uno decide que solo soy yo el que voy a manejar por esta calle de aquí. Y entonces, so for some people, it doesn't really matter, right? Look, it is the way we communicate. Entonces es la manera en que uno se comunica, porque para otras personas eso no significa nada tampoco. For him, he this is the way he communicate with his souls. Porque para él esa es la manera de su alma. We, let's say, in our community, if we want to do anything as a person, and someone come and say, "No, you need to stop whatever you Eh, want to do." If anyone En comes, nuestra comunidad, por ejemplo, si hay alguien que viene y dice no, entonces tú tienes que parar porque cualquier otra cosa puede pasar. we tell him, don't be against. Nosotros le decimos no te pongas en contra. This is one time. If second time he say it, so we stop. We don't go further with anything. Entonces, esta es la primera vez, pero si la segunda vez él dice otra vez no, entonces no seguimos, nosotros paramos. So it didn't happen. It happened a lot, because this is the way we need to see the bad signs, which is the soul lead us to. But if we communicate by the soul level, and really soul level, these signs have no meaning. Whatever they say, they have no meaning. Es dependiendo, porque estos símbolos, signos, si nos comunicamos realmente al nivel del alma, entonces dejan de tener un significado. So you say the music is
feel you good because of your culture, of your community, what your the others taught you. Entonces, si tú dices o sientes que la música es algo que te hace bien, eso es porque eso es a lo que tú estás acostumbrado, porque tu entorno o tu comunidad te ha enseñado eso. Why let's say there's two different things. If you go to the sea, why when you are in this area you feel much better than when you are in the city, let's say. Por ejemplo, si estás aquí en el mar y estás en esta área, Here you are in a closed environment. Everything interact, it aquí makes estás en pressure. un entorno cerrado y todo interactúa y todo hace presión. Here it's open area, you can see 360 degree all. Aquí es un área abierta, no puedes ver nada en los 360 grados alrededor. In the woods you see all this green trees and seems one color, beautiful color. In the city you have all these different colors all the time, so to make a difference, this energy field here is different than the energy field here. Entonces, los campos de energía se sienten diferentes de los que se sienten en un entorno o en el otro, porque en uno todo está abierto y todo está amplio, en el otro todo está creando presión y cerrado. And for me as a person, Jalal, I would love to go to the desert. Por ejemplo, a mí me encantaría estar en el desierto. This is my loveliest place. Although I love the sea, I love the woods, but the desert have a different influence on me. Por ejemplo, a mí me encanta el desierto, para mí tiene un significado especial. Aunque me gustan los bosques, me gusta el mar, pero para mí el desierto es algo que me tiene alguna fascinación. I always say to myself that when I go to the desert, I see myself there. Yo cuando voy al desierto, yo me veo ahí. It is what you choose to communicate. Es lo que tú escoges para comunicarte. So try to find, or not try to find, try to go direct. Entonces, no, trata de encontrar, no trates de encontrar, trata de irte directo a lo que te llama. You don't need the music, you don't need to see, you don't need even to touch. No necesitas la música, no necesitas otras cosas, puedes irte directo al alma. Okay. What today Mr. Cash said? ¿Qué es lo que dijo hoy el señor Cash? One asked him what is the best way to connect to the soul? ¿Qué es lo que dijo el señor Cash? ¿Cuál es la mejor manera de conectarse con el alma? He said, when you make it, trust you not to abuse. Cuando lo haces, hazlo y trata de no abusar. Again, what is the good and the right and the best way to connect with the soul? ¿Cuál es la mejor manera de conectarse con el alma? He said, when you let the soul trust you not to abuse. Cuando tú dejas que tu alma confíe en ti, que tú no vas a abusar. So you choose that you make yourself trust you, not to abuse what Tú you're gonna escoges, give you. tú escoges qué es lo que te va a hacer a ti, no abusar, no lo que te van a dar. The most powerful scientist here on earth, this is a matter state, and he Para todos los 1% from
the weakest level of the soul, and this is the matter state. Para Do todos you los have científicos en este 1%? planeta, este es el estado materia, que es lo más débil, es el 1%, solamente es lo más débil que hay. 1% from the weakest level of the soul. 1% del nivel más bajo del alma, más débil del alma. And see how much he abused his knowledge Y vea cuánto abusa de este conocimiento to abuse the other humanity or whatever. para abusar a los otros humanos. So imagine the level Entonces, of the soul. el nivel de esta alma. Tomorrow, the door to the soul will be open. Mañana la puerta para el alma estará abierta. How much you make your soul trust you that you do not abuse, how much you thickness the line of communication, how much you Cuánto receive. tú confías que no vas a abusar, cómo va a ser esta línea de comunicación. You know, if you have, let's say, a source of energy Por ejemplo, si tú tienes aquí una fuente de energía and you have a house y tú tienes una casa, and they tell you how much the thickness of your cable, how much you can draw energy to your house. te dicen dependiendo del gruesor de tu cable, cuánta energía tú puedes traer a tu casa. Believe you me, your line of connection, it is less than 1% from 1 millimeter in Créame regarding que to the tu soul. línea de conexión es menos de 1 milímetro de conexión al alma. So, Jalal, the best thing is just to be in a frequency of love. Why frequency? Don't use the frequencies. Well, just be in the loving mood, loving state. No, Lo que sí, solo de ponerse en una frecuencia del amor o en un estado de amor, dice él que no. just be in the line of connect with everything to give. Solo estar en la línea de conectarse con todo para dar. Look, my dear friends, do you think who is doing a bad thing, he do not love what he's doing? Miren, queridos amigos, ¿ustedes creen que alguien que está haciendo maldades no ama lo que está haciendo? Look to the dictator. Do you think they are not love their work? Miren, a los dictadores, ¿ustedes creen que ellos no aman su trabajo? He's serving his emotion. He love it. Él está sirviéndose a sí mismo, él ama lo que está haciendo. Who do not love the power? Who do not love the energy? Who do not love to be important? ¿A quién no le gusta el poder? ¿A quién no le gusta esa energía? ¿A quién no le gusta estar en esa posición? They give everything to stay one hour to the position, to the Harían chair. todo por estar 1 hora en esa posición, en esa silla. But tell me, how many of them give everything to give? Pero ¿cuántos de ellos dan todo para dar? No one. No, ninguno de ellos. Connect with everything. Conéctense con todo. Who last time she said how I connect my detach? What I said? No, you attach yourself to everything. What was Mr. Cash saying? Que alguien preguntó que si se tenía que desprender de las cosas y yo le dije, no, conéctense con todas las cosas. That was in last Monday, I Eso think, fue lunes pasado, creo. or with Danielo on Wednesday. Danilo, sí, on Wednesday. In Wednesday, and what Mr. Cash said in the next day in the workshop. ¿Qué dijo el señor Cash al día siguiente en el taller? He said you need to feel every inch, every entity, everything. Tú tienes que sentir cada pulgada, cada entidad, tienes que sentirlo todo. So I think what she meant
but by being detached is that you don't depend on something, that you just love free, Yeah, and then freely. whatever. But the point here, you know, how many cells in your body? El punto aquí es que cuántas células en tu cuerpo. How many? 1 billion? Okay, let's say one. Let's say Billones one. Let's say 1 billion. digamos, un billón de células, Not more. 1 billion. más un billón. Do you connect to all of them? Do you feel all ¿Lo of them? conectas tú a todas? ¿Las sientes todas? I don't think you feel one of them Yo anywhere. no creo que sientas una de ellas en algún lado. Why? ¿Por qué? Because we interact with the environment. We do not interact with Que our ellas inside. interactúan con el entorno, no interactúan con nuestro adentro. So what is important is the environment. I live to the environment. I do not Lo que es live to myself. importante es nuestro entorno. Yo vivo con el entorno, no conmigo mismo. So how many of us interact with his fingers, with his kidney, with his heart, with his whatever? ¿Cuántos de nosotros interactúan con sus riñones, con sus hígados, con sus brazos? And believe you me, if you interact and connect, do you need anyone to heal you? Y créanme, si ustedes interactúan y conectan, ustedes necesitan a alguien realmente que los sane. Every one of in your body, everything is like its own entity. It's like a child. Cada cosa dentro de tu cuerpo tiene su propia entidad, es como un niño. Inside you, let's say you have a pain here, it is a human here inside. Entonces, adentro de ti, por ejemplo, si tienes un dolor aquí, es un humano adentro de ti. He need to be noticed. Él tiene que ser tomado en cuenta. It's like a hybrid, not hybrid. Yeah, hybrid children, what they call it. Es como un niño hybrid. Not Parente. hybrid, Cyber. hyperactive. What do they call it? Como un niño hiperactivo. Hyperactive. Hyperactive child. Ajá. What he want? Hyperactive child. Need Attention. to be no attention. Yes, it's the same thing. Entonces, ¿qué es lo que quiere un niño hiperactivo? Él necesita atención. Es exactamente la misma cosa. Every single cell, it's like a human. Cada célula es exactamente como un humano. The cell have its own physicality. It have its own emotion. It have its own soul. La célula tiene su propia fisicalidad y su propia emoción, su propio alma. Need to be exist. Need to be attention. Hey, hello, I am here. Atención. Necesita atención. Aquí estoy, aquí estoy. If you give attention, finish. Si tú le das atención, ahí termina. Por ahí tengo una pregunta. Yeah, there's a question. Only one. ¿Solo una? No, bueno, son varias. Dale. Jalal, ¿será por eso que ahora con la ¿cómo podríamos llamar? Nuevo paquete de energía, ya no se tendrá que usar la copa 1? Is that maybe with the new energy packs? ¿Ya no se tiene que usar la copa 1? That we're not supposed to use the cup 1 anymore? No. No. Are we supposed to use the cup of life 1, or are we supposed to stop using it with the new ones? We seem to have some misunderstanding in one of the workshops of Mr. Kesh. So we didn't know if we should keep on using it or we should stop.
Look, Creo que Si tuvimos quieres lo una pasamos, discusión. Pati. Si quieres pasamos el You extracto want to see del that video excerpt para que of that teaching, Jalal? I remember all the teaching. You remember that? Yes. Okay. No, él se acuerda. Fantastic. I wish I had your mind. And you would know the number and the date, probably, right? Look, look, guys, Miren, gente. understand, please, what Mr. Cass. Entiendan lo que dice el señor Cash. When you need it, you do it. Cuando ustedes lo necesitan, ustedes lo hacen. When there is a need for it, you do it. It will work 100,000,000%. Entonces, cuando hay una necesidad para ella, ustedes háganlo y si hay una necesidad, eso va a funcionar 100%. Look, my dear friends, whatever you do, it is a package with your energy in it. Your energy in it. Miren, cualquier cosa que ustedes hagan es un paquete con tu energía dentro de ella. It's your energy in it. Es tu energía la que está dentro. Your soul cover everything. Entonces tu alma cubre todo. You are only making a capsule for your soul and your attention. Entonces That's all. estoy haciendo una cápsula para tu alma y tu atención. Eso es todo. That's all. Eso es todo. So basically, Jalal, we can get away with only one cup or with one thing with all the right intentions. Look, nothing, Mr. Cass said, nothing can penetrate this spaceship. Como dice el señor Cash, nada puede penetrar esta nave espacial. Unless if this is a green plasma A menos que there si is- este es un plasma verde and there is similar plasma, y hay un plasma similar, they will interact. ellos van a interactuar. So whatever this you call package, Entonces, lo que sea que tú le llamas a este paquete, whatever color, el color que sea, nothing will touch you nada te tocará if you don't have these colors inside you. si tú no tienes esos colores dentro de ti. And will come, let it come. Y si viene, deja que venga. Look, let me tell you something. You know what, Mira, déjame decirte algo. look what my wife is saying. You will Mira lo shock, que mi esposa dice. will shock you. Les va a choquear. My wife saying when she gets this package, Mi esposa dice que cuando ella recibe este paquete, she can see better, ella va a poder ver mejor, she can smell better, ella va a oler mejor, and she can hear better. va a poder escuchar mejor. It's amazing. Es sorprendente. And I stayed with her 4 days. Y me quedé con ella 4 días. I tried to catch it. Y traté de agarrarlo, But it didn't work. pero no. No. She got it. Yes, she got it. A ella le dio. And can she see better, smell better? Did it Yeah, work? yeah. Dice que sí, que él le dio el paquete. The last one, Jalal? No, the first one. The first one. Entonces que a la esposa de Jalal le dio el primero y ella decía que cuando yo lo tenga, este paquete, ojalá yo voy a poder ver mejor, voy a poder oler mejor, y voy a hacer un montón de cosas mejor. Y que lo tuvo por 4 días y Jalal dice que él trató de acercarse y todo, estar con ella para que le diera a él, pero a él no le dio. Y que sí le funcionó a ella, que ahora ve mejor, huele mejor y todo lo demás. Look, she got it before 2 months, maybe 2 months or
1.5 months. Ella le dio hace como 2 meses o 1 mes y medio. And now she told me before 3 days she's missing that time. Dice que ahorita extraña, hace unos 3 días dijo que extraña esos días. But this is the reality. It is nothing. It is a package of energy. You can Esta es la change it. realidad, este es un paquete de energía que ustedes lo pueden cambiar You can change it to your benefit. a tu beneficio. It is one thing, dear guys. Es una Believe me. cosa, It's queridos, one thing. créanme, es una cosa. Change the gravitational, and this is the fear, to Cambien lo magnetical. gravitacional a magnético. Lo gravitacional es el miedo. Cámbienlo a magnético. Just take out the fear. Solo quiten el miedo. Believe you don't have to be in fear. Ustedes no tienen que vivir en miedo. They are working in this energies. Están trabajando en este nivel de energía. Anyone have this color, he Y will get cualquiera que it. tenga este color del miedo, ellos lo van a recibir. He will get it. But anyone have this color, he will not get it. Que van a tener este color, ellos no lo van a recibir. You are speaking about boxes and ganses, and my dear friends, Hablando de cajas, amigos, you are 70,000 gram, 60,000 gram of ganses, ustedes son 60,000 gramos de gansas. and it's I not. think Alberto had his hand up. He must have two. We do not accept one. But I don't know how to let him in. Dale, Alberto, puedes entrar. O Lili, puedes dejar que entre Alberto. Alberto está aquí de panelista. Adelante, Alberto. Alberto, ya tiene abierto su micro, pero no se escucha. He is trying to have another one. Por ahí, Alberto, tal vez si desconectas el micro y lo vuelves a conectar, desactivar el micro. Look, let me say something here before Alberto. Me va a decir algo, Jalal, primero. Okay, go ahead. O trata de entrar y salir de la reunión, Alberto, por favor. Please understand. Por favor, comprendan. You exist. Ustedes existen, You will exist forever because van a existir para siempre. you have this beautiful thing called soul, Ustedes tienen esta cosa preciosa que se llama el alma. and you have this thing what you call soul of physicality. Y tienen esta otra cosa que se llama el alma, la fisicalidad. This one created everything. Esta creó todo. So don't be afraid. Whatever happened to the physicality, nothing can happen if you don't have fear. Only No tengas miedo. Si algo sucede a la fisicalidad, nada puede suceder si tú no tienes miedo. only the fear, the black one, only the black one, which is bring everything inside. Observe everything, every colors. Solo el miedo, como el que está ahí en negro, es lo que absorbe todos los colores. The soul, the color of the soul, white and yellow. El color del alma es el amarillo y el blanco. Please understand this. Don't put a fear in your existence. Por You don't favor, have. entiendan esto. No pongan miedo en su existencia. You, You know, there's an experience. For example, when I got it, I just said one day, I wish I would get it so I can show everybody that what I'm doing is okay and will get you free of this thing. So I got it for like 4 days. And it was funny because I said, like, gosh, I asked for it, so here it is. yeah. See, And I got it when my mom was 8. She's 80 years old, and me. And we did everything that we were doing. We drank the plasma water. We drank the plasma antibiotic. We kept on drinking the CDS.
And God then love you. God love you. That's why you get it. no, because we just wanted to show and prove everybody else that you don't have to die with this thing. No, no. And so we got it. But you then I talked to a friend of mine that's a doctor at one of the big hospitals here, and she's a client of mine because I bake cakes, and she's a client. And I told her, look, Claudia, just let me know that like you're in the ward that takes care of the COVID patients. Isn't it true that the people who come in with fear die, and the people that come in laughing and say, "Oh, I got this oh, thing," I got this thing. survive? Survive. And Yes, then yes, that's like exactly this, what like exactly this. what Patricia said. What they said. That's what really That's what happens in really the happens in hospital. the hospital. It's Someone giving has echo someone in your has voice. Alberto, can you close your mic? Alberto, someone has the mic open. Yeah. Uh, And then she told me, in reality, Patricia, as soon as the people enter the COVID ward, we know who's going to survive and who's not. And yes, what you're saying with the fear, it's exactly what's happening. it is. Le estoy explicando a Jalal que la experiencia que yo tuve es que yo quise que me diera y me dio como por unos 4 o 5 días, porque yo decía, yo quiero probarle a la gente que lo que yo estoy haciendo con el agua plasmática y con el CDS sí funciona. Entonces, pues recibí el virus, ¿no? Y pues no me pasó nada. Pero que estoy hablando con una doctora mía que en unos hospitales privados aquí, y yo le dije, mire, el miedo es lo que realmente está matando a la gente. Y me dijo ella, fíjese que ahorita que menciona eso, nosotros ya sabemos cuando entran al hospital, al área de COVID, la gente que va a sobrevivir y la gente que se va a morir. Porque lo que dice usted, los que entran con miedo no salen. Y los que entran diciendo así como chisteando, mire, me dio esto, aquí estoy, esa gente sobrevive. And you know what? Así es. If you understand, this is a creation. Si ustedes saben y entienden que esto es una creación, So for you, it is a problem because it's a creation. entonces para ti esto es un problema, Do not fit with your environment. porque esta creación no va con tu entorno. So you one time you will be that creation which do not fit in another environment. So Y what they tal will vez do. alguna vez tú vas a hacer esa creación que no va con el entorno donde estás. So when you get it, you need to respect it. Entonces, si a ti te da, entonces tú tienes que respetarlo, Don't have fear from it. Respect it and pero nunca le tengas miedo. appreciate that it exists. Entonces, tienes que apreciar que existe, pero no tenerle miedo. If you believe there is a creator, so the creator which create this, you need to respect it. Entonces, si tú crees que hay un creador y el creador creó esto, entonces tú le tienes que tener respeto. And in reality, it is a source of energy. It's high source of energy. If you know how to deal with it, it will give you Entonces, en everything. realidad es una fuente alta, de energía muy alta, entonces tú tienes que aprender a lidiar con ella. I told you what happened to with my wife. Believe me, she said my level of ears went huge. My level of eyes went more than 6. But that's because you were taking care of her. Yeah, maybe. Yes, you were giving her love. Dice que lo que dice su esposa, Ana, que su nivel de poder oír y sus ojos y todo eso subió un montón y que por eso ella quisiera volver a estar ahí. Entonces, le digo yo bromeando al Jalal que es porque él estaba poniendo atención y dándole amor. But in that time, she had problem with the sinusoidus in her nose, so she cannot smell for a long time. Entonces, But when en she ese get it, momento ya tenía problemas con la sinusitis porque no podía oler por largo tiempo. Before she got it, she got that she couldn't smell. Because yes, what yes. happened to me is I couldn't smell and I couldn't taste for those 5 days No. She have this problem since before. more than 15 years. Antes ella tenía el problema de sinusitis que no podía oler por más de 15 años. But when she get it, she can smell very beautifully. Entonces, desde que lo recibió,
paquete, entonces ella puede oler muy bien. And They say that people that lose their smell and their taste get hit in a lower way, in a lesser way than the people that don't lose their smell and their taste. you know, look, it's an energy plasma which is embedded in us. So when Es una energía de plasmática que está dentro de nosotros. it's a I think it's reflection. probably could it be it's sort of like the circuits or like the breakers of our bodies Look, that shut off to all these things, no, and then you just relax and take it easy and then get out of it. you look, this sort of package, you know, Este tipo de paquete it is a weakness detector. es un detector de debilidades. It's a weakness detector Ujú. Yeah. where Es un you have a detector de where, debilidades. where you have interaction with it. That means you have weakness in that area. Cuando tienes una interacción con él, es esa área donde tú tienes alguna debilidad. Because this is, you know, you are the green one, Porque aquí tú eres el verde aquí. and this is a black one. When it interact with you, that means Es un there negro. is similar plasma interact with. Y cuando interactúa contigo, hay plasmas similares que interactúan. And always this packages, it's a weaker energy packages than the human being. Always. Y cuando estos interactúan, entonces siempre son más débiles que el otro paquete. So if you get it and interact with you, look where it's interact, in which area. Entonces, si tú lo recibes y entonces observa en qué áreas de tu cuerpo interactúa. That means you have a weakness, similar plasma to this energy pack. Quiere decir que tú tienes una debilidad de tu plasma contra este paquete de energía. You know this detector device for electricity. Como esos detectores, máquinas de detectores para electricidad. When there is a cut in the line, you dictate it. It's the same thing. Cuando hay una cosa aquí en la línea, tú sos el que lo dicta. Es exactamente lo mismo. In the time, you will learn a lot. En el tiempo, ustedes van a comprender un montón. Start with taking out step by step the fear out of your life. Poco a poco trata de sacar ese miedo de tu vida. You are dying every second. If you are afraid of dying, you are dying every second. Every second you are dying. Si tú tienes miedo de morir, tú te estás muriendo cada segundo. You see Ok. this, and this, Si this, ven esto, and esto y this, esto, and y esto, this. This is you are y esto, dying here. y aquí tú estás muriendo aquí. You are dying here. So what is the difference? Entonces If, está muriendo aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? if this is part of second or it is Si esta es una parte de un segundo, 100,000 seconds, what is the difference? 1000 segundos, ¿cuál es la diferencia? You will one day you will know the truth. Un día de estos tú sabrás la verdad. Any question? Por ¿Alguna ahí, pregunta? gracias. Gracias, Jalal. Por ahí Alberto, se quedó. Alberto, until now he's Alberto. searching for the other hand. Alberto. Alberto se quedó con la mano abierta. His hand Levantada. must be very tired now. He's searching for the Alberto, other puedes hand. entrar. Alberto, Ajá. puedes entrar, Alberto. Alberto. Por ahí no se escucha tu micro, Alberto.
Y si estás en el celular, dale a los 3 puntitos y en la parte donde están los audífonos con una X, desactiva tu audio. Y si estás en la computadora, y luego lo vuelves a activar. Y si estás en la computadora, deja solo el audio de la computadora. Y lo vuelves a activar. No nada más es cancelar el audio, sino desactivarlo. Para que se queden los audífonos con una X. Porque así nada más tienes el micro cancelado. Pero puedes desactivar el audio. So, any question? ¿Alguna otra pregunta? O tal vez, Santi, adelante. Hello, Hola, Santi, Santi. hello. how are Hola. you? How are you, friends? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Well, I made the, how do you call it? The cup that copies the orange. Okay. I Oh, have we have intelligent here. Let's see. it. No, today I built it today. Ah, okay. So tomorrow I'm going to test it. Why tomorrow? Just test it now. Well, Dice Santi que hizo la copa con el experimento de la naranja, que la hizo hoy, que replicate. mañana va a probar. Can we see it? Jalal dice que si la podemos ver, que la pruebe ahorita. Yes. Lily Pruébela has the ahorita. video and Ok. ¿podés ponerlo, Lily? Sí, pero ¿te parece bien si vamos con la pregunta de acá que está en el Okay. chat? Because Rapidísimo, a ver si... a little question I have. Tomorrow, there's going to be a special occasion. Keshi is going to speak or something's going to happen. You know something? That's my question only. From my Pregunta- side, no. I know Okay. nothing. I am from Barcelona. Oh, okay. Thank you. Liliana has my video of the. You call it Santi preguntó si mañana el señor Kesh va a hablar o va a haber algo especial con el acontecimiento y dice Jalal que él no sabe nada. Okay. Ok. You call it cup of replication. Is that correct? Yes. Okay. Entonces, Santi, esa la que estoy haciendo con la naranja se llama la copa de la réplica. Sí, eso es. Mhm. Ok. Well, Did thank you done it, Este, Bati? No, I haven't done it, Jalal. This month You for me, I bake, so this month for me is very busy. But I bake. did buy my 2 coconuts. So, so after the 31st of December, it's a little bit slower for me. So I'll make the coconuts and I'll make the replication. Okay, but don't Oh. forget it. No, I will. Mhm. No, you know, I have to thank Año you, nuevo. Jalal, because last Monday, I think, I told you that I'm going to have it ready for this Monday. And I have a lot of work over me. And today I told myself, no, I have to get it done for Jalal today. Thank you very much. Santi quiere agradecer a Yalal porque Yalal nos pidió la semana pasada que hiciéramos estas copas y que por esa presión él la hizo hoy. I hope Genial. all of you listen, and even Jalal listen to Jalal. Do. Que Yalal espera que todos we are escuchemos a crazy. Yalal, que Yalal también se escuche él mismo. Ok. Bueno, próximamente esperemos ver la copa de Jalal también. Sus copas. We would like to see your cups too, Yalal. Oh, you want to see? I have thousands of here. I can imagine. But you know, I think I have to make a lot of those cups. Dice Santi que cree que puede hacer varias de estas copas. What you want to do? Yeah, for several things and other people, for other people.
Yeah. No? That they can use it. If you want to use my cup, you can use it for something special. I saw how you taught, Patty, ¿fue? A ti que te enseñó a poner algo arriba. Sí, que me pusiera yo ahí Exacto. Well, and that, I think that para quitarme la presión alta. Sí, sí, sí. it can be useful for many people. Make No? it bigger. No, mine is 1 liter. No, I mean make it bigger. Make it as big as door. Big as? Big as door. Grande como una puerta. Ah, well, you know, I have a reactor of copper, CuO, from 1 year, no? And I Santi collect que tiene un reactor de cobre de hace un año. copper, only copper. And Okay. Wait. Entonces, You have a reactor of copper? ¿Tienes un reactor de cobre? guns, basic guns. I made the De 4 gas basic. básicos. Él hizo los 4 Okay. básicos. Yeah, and then I use it all. It's a little quantity that I obtained from my copper reactor. And Utilizó todo. Utilizó un poco del reactor de cobre. I made another one today. Mhm. And I know that Otra hoy. Mr. Kesh says that we can use battery and generate a lot of Dice guns. que se puede utilizar una batería para generar bastantes gangs. So now I'm ready to continue my production and increase my production. Ya Okay. está listo para continuar y seguir incrementando su producción. Can I give you a tip? ¿Te Yeah, puedo dar una please. recomendación? Sí, por Yeah, Empty this box. vacía yes. está acá. Don't wash it. Just empty. No la limpies. Yes. Solo vacía. Take out the What? Uy, se me quedó Jalal. ¿Jalal? Bueno, esperemos que venga. Se le fue la voz a Jalal. Sí, no importa. Ok, bueno, ¿les parece bien que ahorita que termine de explicar esto, Jalal, pasemos con la pregunta que está en el chat y después pasamos con tus videos, Santi? Sí, cómo no. Si viene Jalal. La ¿Por qué cuestión no? La pregunta para Jalal. La pregunta que puso por acá, hay referente a lo que estaban platicando, pusieron que si esa era la razón de que el cuerpo tenga mala salud y acá ¿Cuál nos es la razón? si la gente en el miedo, que Sí. dice baja energía. Sí, Sí. eso es lo que dijo Jalal. Ok, No, eso pero es- pero es una es pregunta, un- si la puedes leer por ahí, Pati, está en inglés. ¿Quién la es- hizo? Jing Chi, Jing, ajá, dice, if people in fear, dice que si hay gente que está con miedo, en un nivel bajo de energía, en este entorno, como lo que está pasando ahorita en este mundo, puede ser que eso lo se pueda convertir en amor, en una cosa de energía alta, y si todas las almas están conectadas. que si Si eso es lo que eso sí ya lo contestó Yalal, que es lo que nos está ok. pidiendo, una que perdamos todo el miedo, que el miedo es realmente lo que nos está haciendo que nos afecte. Yi Ching, Yi Ching La, that's your question is one of the things that Yalal was answering, and he's asking us all to lose fear, because fear is what brings us to a very low vibration of energy. And that's where you're getting this thing is very contagious or even mortal. If you lose the fear, you can survive everything. yo agregaría que las enfermedades son problemas psicosomáticos. Y el alma
cuando tú tenés una enfermedad, el alma está, digamos, de alguna manera terminando con tu vida o queriendo terminar con tu vida, es por eso, ¿no? Porque se manifiesta la parte física. Ahora también conozco muchos, hasta un hermano tengo hipocondríaco que se pasa hablando de lo que le pasa y esto y aquello, ¿no? Y nunca sale de ese circuito. Entonces, él me dice a mí, te odio, en forma chistosa, ¿no? Porque yo nunca tengo nada y él siempre tiene algo. Y él se pasa pensando en eso y yo no pienso en nada. Que me parta un rayo si quiero. Me parece que viene por ahí, ¿no? Sí. Sí, bueno. Igual de algo nos tenemos que morir. Y se acuerdan que Keye en uno de los talleres esto nos dijo que en el Magrab, que el cerebro, inclusive 5 años antes, 7 años antes, ya sabe el segundo en el cual va a dejar hacer funcionar ciertas cosas para que la fisicalidad termine. Así que, imagino. Bueno. Así es, por ahí Jean puso algo también en el chat. Hay alarma, dice, ¿quién dijo? Para que, Julia. Estamos Dios hablando de mío. hacer colección y amor y todo. No hay miedo. Miedo no No hay. debemos Lo que tener miedo, Tulia. No hay que generar alarma ni miedo, porque si no hay alarma. vamos a resonar con el nuevo paquete. Y cualquier Pero yo cosa. Igual estaba oyendo, más bien yo estaba oyendo que, no sé si fue en África, que no está tan fuerte como pensaban que iba a estar. Es más, lo voy El a pasar problema va al a ser chat. cuando llegue al norte. Pues ya vimos que realmente el clima no le afectó en nada, porque la gente decía que en clima caliente no sucedería nada, y aquí sucedió igual que en Europa. No, pero en el hemisferio norte, Pati. I am back. No, where Ah, were you? Por ahí lean la respuesta, la otra pregunta de Jean, porfa. Maybe as Y Mr. Cass said, maybe God do not want you to listen. hmm? No, you were telling me a tip from my reactor. I don't wash it, and then I make a new one inside the same reactor. Se fue de vuelta. What kind of reactor you have? CuO No. or CO2? CuO, copper CuO. nano copper plate and a copper plate. Yeah. Now you do nano copper plate and zinc plate. Why? Don't do it. I made look, I open a little plastic from the wire I put that it wasn't nano coated and it's very black. I send a photo to Liliana, and I made a new reactor inside it. I took the water, I didn't wash it, and I do the same reactor with copper and nano coated copper. You want me to change it to zinc? You was here in the beginning or you came later? No, I came late, 1 hour late. Listen to this teaching when it's coming out. Okay. What you will understand. You will understand one thing. When you have a plasma today in this, let's say, in this color, it wasn't this color before. This is before. It was a different kind of colors and shapes. Por ejemplo, si tienes un plasma de este color ahorita, no siempre estuvo de ese color, estuvo en diferentes colores y diferentes formas. I understand. Until it becomes to be this color, this shape, this whatever in it have a millions of interaction before. Mhm.
hasta que llega a ser este color que actual, tuvo diferentes cosas anteriormente. So why you think with one interaction, CO2, you can have whatever you want? ¿Por qué crees que con una sola interacción con CO2 puedes tener lo que sea que tú quieras? Why you think from one day living here on earth, you can get whatever you want? ¿Por qué crees que en un día puedes dejar esto y recibir todo lo que tú quieras? I hope all of you understand what I'm saying here. Yo espero que todos ustedes entiendan lo que estoy diciendo. For this cell in the plasma to be in this shape, in this point, in this position, let's say part of the intestine, Para que esta célula esté aquí, en esta posición, en esta forma, por ejemplo, si es en el intestino, this position came out of millions of years of interactions. esta posición aquí viene de miles de años de interacción. For it to make its job perfect today in this time in the human body. Para que esta haga su posición perfecta en el cuerpo humano. Anyone, I said it in the I think in the private teaching. You know Yo creo que lo the dije en la clase privada. what kind of swords, the best sword it ever built? It is I think the Japanese, the samurai sword. Yes, The what? the samurai sword. La Sword. espada. Ah, La sword. espada. Sword. ¿Cuál es la mejor? La katana, mejor espada que se ha hecho, creo que es la espada del samurái. La katana. I think it is the yeah. Why? You know why? It's not me. I have no even. Yo I creo que didn't esta es touch mejor- a knife in my hand. So la mejor espada que se ha hecho, es a lo que yo he oído. anyone knows? Anyone have expert or knowledge about this? I Of think using a it's spade? yes. I think because it's the template method. Template method. El método de templanza. When they template the iron or the material it's made out of. Yeah, what they do? They heat it. It's No, heated. no. It's flexible. No. They No. mix several metals and then they put it on fire. Mhm. And then they start to heating, not heat because smash it. They form it with a hammer. No. Because you use it with an intention? No. Whatever you say, I will tell you no. With a twist. Okay, then you tell us the answer. Because They pay. Yes. because when they brought the material to make, they fold the material to itself again. And They fold. Yes, they fold it Lo again, doblan, again, lo doblan. again. Dice que la mejor espada es la del samurái porque lo que hacen es que toman el material y lo doblan en el mismo. And they fold this one again, and they fold it again, and they put it to the fire. They hit it with the hammer. Lo and vuelven a they doblar y lo meten otra vez en el open it. fuego. Y lo vuelven a doblar, lo abren y lo vuelven a doblar y lo vuelven a They- poner en el fuego. They open it, and they fold it again to itself, back to itself. Entonces lo Again, vuelven a doblar de vuelta a sí mismo. and they It's a long put it process. to the fire. So it's a long process of folding Hello. in it, folding in, folding in, folding in. As Mr. Kat said, then the structure, the plasma inside, they do not know where to go, up or down or left or They're right. confused plasmas. Yes, They yes, go everywhere. yes. Dice That- que ahí
That's como why dice el señor Kesh, las plasmas están confundidas, entonces no saben para dónde ir, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. you know it's like when I put you on one place and you don't know where to go, right and left and right. It's like this, the same thing. They pulled it and they beat it, they pulled it and fire, beat it and fire, and then the plasma inside. So, multiple directional plasmas. Yes, they do not have one direction to go. So that's why it's Entonces, very, very las hard. plasmas no tienen una sola dirección para ir y por eso es que este material es tan fuerte. It is very, very hard work. Es un trabajo muy fuerte el de hacer And una espada you, así. al and que you, my dear, what you do, you come, you bring a plate, you click it here, you fire it here, you do what, and the shape of your sword. No way. ¿Y tú qué quieres hacer? Simplemente agarrar una placa, ponerla aquí y así, y un solo palma. No, no hay manera. After that, in 1 week, your sword will be rust. Después de eso, tu alma se va a rust, ¿cómo se llama rust? Oxidar. You see, understand, please. Understand. It is not Ah, about that you go and today you make CO2 and finish. This is what you really, really want. No. It could be this, you can make this process with this water 10 times in different location, different area with different elements from different boxes until you achieve what you wanted to be achieved. Entonces, ustedes pueden utilizar esta caja, diferentes elementos y hacer diferentes cajas, cantidades, hasta que tú logres conseguir esa caja que tú realmente quieres. Because look, any fruit inside it, you see a different nourishment, a different element in it. Porque cualquier fruta que tú utilices, vas a ver diferentes nutrientes dentro de esa copa. Every element inside it, if we call calcium or potassium or whatever materials, nourishment inside it, it came from a thousands or millions of interaction with the environment, adding to the environment, taking from the environment, adding to the mass, adding and learning and adding and learning and adding and learning until now you have it an apple with this amount of energy in it, you have an orange with this amount of element in it, and so on and so on. Porque todo esto viene de miles y miles de años anterior, hasta que tú realmente llegas a tener el resultado de lo que ves ahorita, como una manzana, una naranja o algo así. And we think, okay, Mr. Kai said we can make a spaceship, just make CO2, CH3, COO, and you, welcome. Pardon, I didn't get that. You didn't get that? No, you talk like Mr. Cash right now. Yeah, me either, me I'm either. like, I didn't get it even. No, I mean, this is if you know if you want to be, let's say, you tell your child you're gonna be a doctor, so he went to school the first day in the school. Okay, now I am the doctor. No, you need a lot of time processing, learning, and processing, and learning, and learning, and learning, and then you will be. Now si it's tú, the por same ejemplo, thing. wait. Si tú, por ejemplo, quieres ser un doctor, entonces tú vas a la universidad y estudias medicina y es un proceso largo de años y años hasta que tú te conviertes en un doctor. Ahora es la misma cosa. But if you are intelligent enough to make the whole study of all these years in one package and deliver, yes. But who have this knowledge? Pero si tú puedes agarrar todo el conocimiento de todos esos años y hacerlo en un solo paquete para entregarlo, pero ¿quién tiene esta sabiduría? We do not do, my dears. Nosotros no hacemos, querido. How many done really the Universal Cup? ¿Cuántos realmente han hecho la Copa Universal? Me. The real one? No one. La Me. de verdad, no, ninguno. The real one? No one.
La real, la verdadera, nadie la ha hecho. Do you have sometimes you need a support. Sometimes you Algunas need veces necesitas alguna ayuda. look what happened with Ricardo today Mira in lo que his sucedió con testimonial. Ricardo en el testimonio de hoy. Sometimes you need a support energy from a woman. A veces necesitas una energía de apoyo de una mujer. Sometimes you need a support from someone to pick you from this place to this place. A veces necesitas que alguien te lleve de un lugar a otro. Oh, about who took him Manuel? ¿Y quién lo llevó a él? Manuel. Ricardo, he have a car. Come, Ricardo, un carro. Manuel have nothing to do with the car and Ricardo. Manuel no tenía absolutamente nada que ver con el carro ni con Ricardo. He only took him a ride to this place. Pero vino y le dio un ride a este lugar. This woman support him from the background. Esa mujer aquí le dio apoyo del background. This guy, I hope you understand. I hope this Este guy hombre, espero que ustedes le entiendan a esto. Este hombre de aquí support him from the background. le ayudó de la parte de atrás del background. Who is involved really in this position? ¿Quién está realmente involucrado en esta posición? Not the blue one, No fue el azul, not the green one, no el verde, not the red one. no el rojo. Only Ricardo and his car. Que solo era Ricardo y su carro. So why you think, and why you think Ricardo and ¿Qué his car crees? only connect? ¿Por qué crees que Ricardo y su carro simplemente conectaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque así es. ¿Por qué así es? Because it is like that. Think. It's the time of opening. Think. Because everything interacts. $59 plus 60 Same energy. plus Solo tomar 59 conciencia. y 60 plus 56 más 56 plus plus 14. más 14. Always when I draw 14, it comes 19. I don't know why. No sé por qué cada vez que me pongo 14 se me va 19. Plus, minus until you whatever energy you want. Hasta que obtengan cualquier energía que necesiten. Oh my dears. But it's not much. If you really understand, it's not much. Pero no es mucho si ustedes realmente entienden. Now you are not dealing anymore with matters. Ahora ustedes no están lidiando ya con materia. You are working with colors, mixing colors to give you another color. Están mezclando colores para obtener otros colores. Mixing some food together to give you a beautiful meal, what you want. Y mezclando otras comidas para que les dé otra comida
Rica, ¿qué quieren ustedes? As a Claudia love the music, mixing tones here, tones here, tones here, give you beautiful music. Como Claudia que le gusta la música, mezclando tonos aquí, tonos allá, que les da una música agradable. Be a creative. Sean unos creadores. You are not anymore a normal guy with a normal knowledge. This is not normal knowledge. Ustedes ya no son personas normales con conocimientos normales. Esto no es un conocimiento normal. This is the knowledge of the creator. Este es el conocimiento del creador. So try to be a creator. Ustedes traten de ser creadores. Go and learn how I mix colors to give me a unique color. Traten de aprender cómo mezclar colores que les den un color único. So what is the difference between the colors and between the ganses? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los colores y los ganses? Sometimes you need something only to deliver. You need a manual to bring Ricardo from this place to this place. Y a veces solo se necesitan cosas para poder entregar. Por ejemplo, a veces Ricardo necesitaba manual solo para que lo llevara a un lugar. If someone goes to the hospital, all who have gone with him, they have to do the operation. Cuando alguien va al hospital, todos los que van con él van a pay If or do. if some lady want to deliver a baby, all of who's going with her need to deliver a baby. Si alguien va al hospital, por ejemplo, una mujer que va a ir a dar a luz, todos los que van con ella van a dar a dar a luz a un bebé. No, wait. There is one more beautiful than that. If Cosa más. if two married, all who is in the party need to engage in this marriage. Por ejemplo, si dos personas se casan, todos los que están en la fiesta tienen que estar metidos en el matrimonio. I don't think so. That would be terrible. This will be fun. And this is what you done, Santi. Eso es lo que tú has hecho, Santi. This is what you done, Santi. With your Universal Cup. Con la Copa Universal, esto es lo que tú has hecho. Look to your brain. Do you see all these colors inside it? Mira, ¿ves todos estos colores? I don't know. Let me ask Claudia. Claudia, how many colors inside the brain? No sé, quiero preguntarle, Claudia, ¿cuántos colores hay dentro del cerebro? Is she there? Claudia, are you still there? Give her a mic. Claudia, are you still there? Can you raise Hello, your hand? and now I can talk. Okay. I don't know, Jalal, how many colors. I don't know. Anyone knows how many colors in the brain? Like you are saying the cerebrum. I don't know Or the name. the encephalic part. I mean, do you see so much colors in the brain? Is it a rainbow colors in the brain? The spectrum, or Yeah, I don't know. I don't know how to answer this. it is nearly only white, creamish. But it have the whole knowledge of all De que el colors. cerebro es color como blancuzco,
verduzco, pero que tiene toda la sabiduría. We have a lot of hands here. Oh Tenemos my varias God. aquí. Can you clap? Look, guys, look to the colors. You understand the Miren energy los level colores y ustedes van a entender los niveles de energía. of the element. Look to the colors. You will give you a lot of indication. Look to the structure. Give you a lot of indication. Miren a los colores y a los números. Eso les va a dar muchas indicaciones. Some of entities they cannot interact with you by talk. Some entities interact with you by colors, by Entidades shape. poder hablar con ustedes, sino que interactúan con ustedes por medio de los colores o por las formas. You are all, believe me, you are all now a scientist. You are not anymore a normal person with a normal knowledge. Y ustedes ahorita son personas con otro tipo de conocimiento. Okay, I think Elizabeth, she have her hand. Lisbeth, ¿tienes micrófono? She don't have microphone. Give her, please. Hello. Thank you, Jalal. Thank you, my I dear. question in the chat, but maybe the last question is about the or the. It's not a question. Maybe it's a question. I try and put attract CO2 and put an Cooper, but the spider Cooper, and zinc, but both nano is nano cover. So Nano coated. yeah, both. Both of them Spider- nano coated. Yeah, both. What is the Zinc purpose? and copper. But I tried. Maybe I have no. Maybe no. I attract CO2. But Yes. No, yeah. wait. Yeah. There's something with the page here. Elise dice que agarró una pieza, ¿cómo fue, Elise? Una pieza de zinc y una pieza de cobre. Sí, pero el cobre lo voy a poner lo estoy poniendo en espiral. Bueno, dilo en español para que entrenen. Ambas las voy a poner nano recubiertas. Para atraer CO2. Sí, para atraer CO2. Por esa razón le pregunté en la mañana si podía cambiar el LED, si lo podía cambiar, porque yo todas las uniones las hago con alambre nano copper, copper nano, cobre nano. She's got 2 plates and she uses nano covered wire to connect them. No, not plate. Spiral. The plates. En espiral, no. The coils. Wait. Yeah, pero solamente el cobre en espiral. Wait. The only thing is in coil is the copper. It's in the copper coil, nano coated. You have a box. Tienes una caja. Then you have nano coated spiral copper. Entonces tienes un espiral nano cubierto de cobre. Nano coated, yes. Yeah, and zinc plate. And zinc plate, nano coated. Yes. Una placa de zinc. Okay. A zinc plate, which is itself nano coated. Okay, then what you have? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Both is gravitational, no? Yeah. And the Gravitacional. magnetical is
Yes, both, las dos son gravitacionales, but the magnetical is a gas for producer or magnetical is, yes, for gas producer, it's magnetical, no, or not? Yes, you need a matter state Necesitas un estado de materia for this matter state to release a field. para que este estado de materia produzca estos campos. This Okay, one, this one a dictator, and this one a dictator. But Estos son los que dictan. without magnetical fields, there is no any interaction. Si no hay campos magnéticos, entonces no hay ninguna interacción. yeah, So but maybe magnetical is a LED? no. LED, this is a connection. Only Mira, the connection. LED es una conexión. Only? Only. Okay. No es una conexión. What I mean LED connection? Look, ¿Qué quieres decir con conexión de LED? if you make a straight wire, a connection between the two direct, what will happen? Si tú haces una conexión directa entre You have los dos, ¿qué es lo que high sucede? voltage of energy direct from both of them. Tuvieras High energía magnetic, de alto high voltaje gravitation. entre las dos. But high gravitational only, no? Gravitational magnetical, because here Entonces ahí you have tuvieras gravitación direct connection. porque tienes una conexión directa. Okay. But So in nanocoding or not nanocoding? no, this is what we are speaking about, one nanocode and one Estamos non-nanocode. de Okay. uno con nanocubierta y el otro sin. Now, if you put Okay. Ya, si tú LED le lights, pones una luz LED, what you do, ¿qué es lo que haces? Like a inner loop, no? it is not only loop, but you reduce the flow of the No, pulling sino que of vas the a energy. reducir You reduce it. el Oh, flujo de la energía yeah. que Here, jala. let's say before you are working Y, with 1 volt, por ejemplo, estás trabajando con un punto. but if you put anything abstract the flow, what will Es now you are algo working with abstracto aquí. 0.5. Entonces aquí, por ejemplo, estás trabajando con 0.5. So you give a time, Entonces, tiempo to the O to be produced, para poder ser producido, to be oxidized. para poder oxidarse. Okay. Without this one, you do not have oxide. En este no tienes óxido. The release of the energy of the atomic of the other plate, it will be very fast, that it do not oxide. Lo in que the way. tiene que sacar de las placas puede ser muy rápido, pero no tendrá La oxidación. oxidación. This is, you know, you are in the kitchen and you have a fire. Si estás en la cocina y tienes un fuego, A higher fire, you have a very fast cooking, but it's not necessary that the material inside release the Yeah. energy what you want. y si tú tienes un fuego muy alto, puede ser que se cocine, pero no va a ser que lo que tú estás cocinando tenga la energía que tú quieres. A low fire, low heat, it will No. allow your food to be opened up and Un fuego lento. give the real what you want. Un fuego lento hará que tu comida agarre un sabor especial como el que tú quieres. Yeah. Do you understand? I heard you today, but unfortunately I didn't have the time to answer your question. I heard it today in the Lo class. escuché hoy en la clase, pero no pude contestarle la pregunta. Yeah. Jalal, is this the same like two plates in zinc nanocoding plates?
is both is not gravitational. And No, don't no, have- no, 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 no. There is no Gravitational? gravitational, there is Okay. no magnetical. No, no hay ningún gravitacional ni ningún Look, my dear, magnético. when you put nano material in, so this is the dictator. Que si tú pones material cubierto con nano, ese es el dictador, el que dicta. When Mhm. this nano, it needs another part which is not nano. Entonces, cuando este está cubierto con nano, necesita otra pieza que no tiene nano. We are mimicking the tree leaf. Don't forget. You got Yeah. cut off. We're mimicking what? The leaf. Estamos La hoja. tratando de reproducir lo que sucede en la hoja. The shiny part and the not shiny part which is down of La the parte leaf. que The other brilla part. y la parte opaca que está en la parte de abajo. You need this two difference to make interaction. Okay, thank you. Necesita estas dos diferencias para hacer la interacción. So, Jalal, were you there? When was this? Last week, when I talked about this plant that they call mother-in-law's tongue or the sword, Yeah. and then do you know which one I'm talking about? It's a dracaena. It grows here like a weed, but it's straight up as a sword and shiny on both sides. And that's why they use it to purify the air, for example, in rooms and in closed rooms and at night, because it produces oxygen at night. Yeah, but Is look, it due because it has two shiny surfaces? no, but look, if we call this is the plate of this whatever you call. I Yeah, didn't that's see the it. way it looks. Mhm. It is do what this one need inside it. This is important. So maybe he using a different It's like kind of, fleshy. It's like flesh inside. yeah, It's yeah. like the aloe vera, something like that. Ah, okay, the same of aloe But vera. it's shiny on both sides. The aloe vera has both sides. Yeah, but is there any lines? There's lines and there's like freckles. Okay, these lines now, which Tiger, is, like tigers. yes, Lines. these lines now, look, So it's also the colors in the leaf that make a difference. exactly. Look to your hair. Ujú. Your hair, Estamos hablando de una planta que aquí en Latinoamérica se llama lengua de suegra o espada, que tiene la superficie, como es así como tipo espada, tiene las dos superficies brillantes y aquí se está usando mucho para espacios cerrados porque produce oxígeno en la noche. Entonces, purifica el aire, por ejemplo, en los cuartos encerrados, en los baños, this one, salas y todo lo demás. this one in this environment decided to make, let's say, carbon, not 12, carbon 11.1. And this is the only shape and only color which give him this kind of energy. Because that's true. For example, if they're outside, they have more shades of whitish, yellowish, and green. And if you put them inside, they become totally green. Why? So they change according to the environment. Yes, because in this environment, they need to have this colors like LEDs. This colors, it's like LED. Entonces, Produced estamos hablando de by, esta misma planta que tiene diferentes colores. A veces se encuentra como tigreada. Le digo que sí, porque cuando uno las tiene en el cuarto adentro, se vuelven bien verdes. Y cuando están afuera, a veces tienen unas manchas, unas rayas con amarillo o blancón. Y dice que estas son como luces LED, la que tiene la hoja. it is exactly like your hair. Your hair here Como el in this pelo. environment, and your hair in Africa, and your hair in, let's say, in Sweden. Como tu pelo aquí en este entorno, el pelo en África o el pelo en Suecia. As all hair, it's the same thing, but here you have it, let's say, grayish in one part,
You have it yellowish in one part, you have it blackish in one part. Not all the time. Part of the age, you change it to a different. Not all of them. Part of them. It's the same thing in Africa. It's the same thing in North. What you call it? Es como el cabello que va cambiando dependiendo de Ah. dónde estás. Por ejemplo, en unos lugares lo necesitas un poquito gris o más amarillo, o en África que está así como más negrito y colochito. It is It's used for all the protection. same hair. No. What protection? Your hair is like this leaf. No, yo digo que es para protección. Dice que no, que el pelo es como esta hoja. It's not nothing to do with the protection. It's our LED lights. It's your leaf. Son nuestras hojas. This is your leaf. You are like this planet, vertical people. No different. Nosotros somos como las plantas verticales, no nada de diferencia. The leaf indicate how much this planet interact with the environment, give and take. Entonces, las hojas dictan cuánto interacción hay entre el entorno, dan y reciben. Why in winter we don't have any leaves in the let's say in areas where there is a cold? There is no interaction. Porque So en el I invierno don't need it. no tenemos hojas donde está frío, es porque no las necesitamos. It's the same with you when you are old. You are not needed this 24-volt interaction. You need 12-volt interaction. Es lo mismo cuando alguien envejece. No necesitan tanta interacción. Necesitas, en vez de 40, necesitas tal vez solo 12 de interacción. So what you do, you change from black color that is very absorber to gray color or white color, less Entonces, absorption. cambias de un color oscuro a un color más claro que necesita menos absorción de energía. It's like an old car. You cannot go in the speed of 120 or 150 or 200 like a new one. Es como un carro viejo, no puede ir a 120 kilómetros como un carro nuevo. So it goes due to its capacity. Entonces, va dependiendo de su capacidad. It's the same thing with the human, same thing with the plants. Plants Entonces, es la more misma cosa intelligent con than a los man. humanos que con las plantas. Las plantas son mucho más inteligentes que los humanos. Why it's more intelligent? Because he is working with the fields. He's not working by consumption. ¿Por qué son más inteligentes? Porque trabajan con los campos, no por consumo. This is his way of give and take to the environment. Esa es la manera en que se adapta a su entorno. So of course he will be intelligent. Es claro que es inteligente. Jalal, Yes. I have another question about the plants. Is the same, es lo mismo sembrar la semilla que nosotros sembramos y ¿cuál es la diferencia entre la semilla que nosotros sembramos y la que la planta misma tira y se siembra a sí misma? ¿Es la emoción, es nuestra emoción y nuestra intención? Or what is the difference? What I understand, nothing. You speak in Spanish. Dime, Dale, Patricia. vale. Bueno, que si es lo mismo si tiramos una semilla que si la plantamos. No, ¿cuál es la diferencia entre nosotros que sembramos la semilla y la plantita que la tira y nace? Si la diferencia está en nuestra emoción y nuestra intención. If there's a difference between the plants when we take a seed and plant it, or when the plant drops the seed and plants itself. If the difference is our emotion when we plant the plant. Of course. Sí, claro. Of course. It is like omega-3 and omega-6. Como el omega 3 y el omega 6. Everything captured change from omega-6 to omega-3. Todo lo que se captura cambia de omega 6 a omega 3. Why they,
why if you eat something from the village, it's 100 times better than you eat something, the same thing from the supermarket or from a factory or whatever, a Que si captured comes animal. algo en un pueblo, te sabe 1000 veces mejor que si lo compras en el supermercado en la ciudad. Yes, of course, but there is one huge difference now. You know better than anyone else. Hay una gran diferencia ahora y tú sabes más ahora que todos los demás. If you, before you go and you pick up anything, any food from anywhere, you can change its energy level for what you need. Antes de que tú vayas a conseguir comida de cualquier tipo, tú puedes cambiar el nivel de energía para lo que Look, necesitas. when I said every cell in your body like a human, Y cuando yo digo cada célula tuya en tu cuerpo, cuando de un humano it need to be, it need attention, it need to necesita be atención, recognized. necesita ser reconocida. So he is crying, Entonces le está llorando, omega 3. He is laughing, omega 6. la 3. Él se está riendo, la 6. It's the same thing with every entity. Es lo mismo con cada entidad. If you go to the supermarket and you pick up this food from Si the vas al supermarket, supermercado y tú recoges esta comida del supermercado, when you come and you pick it up, your tienes attention y lo recoges, is tu a atención, thankful attention. una atención de agradecimiento. Your plasma, it's a higher source plasma, which is every plasma in the existence would like to share it with you. Es un plasma de un nivel más alto que todos los seres de la existencia quisieran compartir contigo. Why? Because you are a giver. ¿Por qué? Porque tú sos alguien que da. So every plasma, we lower plasma would like to be with this higher source plasma. Entonces, todas las plasmas quieren estar con esta plasma alta para ser absorbidas. I will ask you a question. If there is a teaching of Jalal here, there is a teaching of Patricia here, and there is a teaching of Mr. Cash here, where you go? To you, because we understand you better than we Oh my understand God. Mr. Ketch, No, no, but no, if we would yeah. understand his Let's language, go we would the go to him. higher, no? For the higher knowledge, Higher no? one. We would go to the higher knowledge. Yeah. For the, of course, the Mr. Case for higher, yeah. It is not about only higher. There is what he's saying. For understand? Because He- I understand you mostly the time. Yes, the thing is, Yeah. Jalal, sometimes we do not understand his English, or when he says like the important parts, he mumbles, and then we don't understand. We understand. yes. But look, Thank you. look. So we would go to the one we understand Yeah, first, because there we're sure. yes, okay. But in the end, where you will go? Yes, we would go to Mr. Kesh. So it's the same thing. So any any source of food, even Entonces, cualquier a chicken in alimento the supermarket. You del know supermercado, how much it suffered? ¿ustedes saben cuánto ha sufrido para llegar ahí al supermercado? Because I see. they stolen the right of the life of this Porque Yeah. le han robado el chicken. derecho a vivir a este pollo, por ejemplo. Ah. So who is eating this chicken? He is eating only a mata state with a lot of negativity of the emotion side of Pues, this el que chicken. se está comiendo este pollo en el supermercado está comiéndose un pollo en estado de materia que ha tenido mucho sufrimiento y mucha negatividad. Un cadáver. Look, if you have something and everyone come take from you even without saying thank you, what you will do? What is your Por emotion ejemplo, si toward them? tú
estás ahí y todo el mundo te agarraría todo lo que tú tienes sin pedir permiso, ¿cuál sería tu emoción? You work and no one Yeah. telling you thank you. You do Tú and no one give trabajas y you nadie te anything. agradece. Tú haces So y nadie te da nada. you are not even worth to be exist. Tú no sientes que Only for slavery you work. So debes existir porque solo estás existiendo para ser un esclavo. now, what is your emotion toward whatever you do? Entonces, ¿cuál va a ser tu emoción para cualquier cosa que tú hagas? Whatever you do now, it is like a poison. Entonces, cualquier cosa que tú hagas va a ser como un veneno. But if someone comes and he appreciate what you are doing, Pero si alguien viene y aprecia lo que tú haces he see the beauty in what you are giving, y ven la belleza en lo que tú estás dando, and he ask you in the beginning, he ask you to have this sort of energy, what you will do? te pide desde el principio tener este tipo de buena energía. Entonces, ¿qué haces tú? 100%, you will give it with love. El 100% tú lo vas a entregar con amor. So believe me, if you go anywhere, just before you pick up this source of energy, just thank it and ask him to be a good part of your energy level of soul. Entonces, cuando sea todo lo que tú hagas, pídele que sea parte de Now, esta energía positiva de tu alma. now, if they are communicated in the soul level, everyone will tell the others, hey, there is someone who appreciate our energies and would like to have a lot of us. Oh, they will Entonces, follow you. se comunican al nivel del alma, entonces todos van a estar conectados y van a decir, hey, hay alguien ahí que está al mismo nivel de nosotros y todo el mundo quisiera seguirte. You know, no one really thank all these entities and appreciate them and love them and respect their life. Entonces, no todos dicen gracias y respetan las vidas. You took the seed of this plant. Did you ask her for the seeds to plant it here? No, it's the children of her. I wanted to be near me. Why you take them there? Tú le tomaste, por ejemplo, las semillas a esta planta, tú le pediste permiso para tomarlas I don't want to be in this environment. o simplemente las agarraste y las plantaste porque tú las querías en tu casa. You put me in the 60 minus degree. I would like to be there in where Claudia is, where Patricia is 30 and 28 and beautiful. And Tú me pusiste aquí, yo quisiera estar donde está Claudia, donde está Patricia, en algún lugar bonito. so, did anyone ask me? No. If they ask me, I would like to be there. ¿Alguien me preguntó? No. Si me preguntaran, yo quisiera estar ahí. I do live here. I do interact, but do I like it? No. Yo sí vivo aquí, interactúo aquí, pero ¿me gusta? No. It's a huge difference if you do something in Gran force or you diferencia. do something with love. Ay, that's so true. Hay una gran diferencia cuando haces algo con amor o cuando haces algo forzado. It's the same thing with every energy you feel, you see, you hear. Es la misma energía con toda la energía que tú ves y tú escuchas. You know, Jalal, personally, that really happens. I think when it happens to a person where they really find their true calling or what really makes them passionately happy. And I'm really lucky I got to live that at this age. I used to be a very successful businesswoman with 800 employees and everything. And now I'm a chef and I just cook and I bake cakes and everything. And it just makes me so happy to make people happy. And then I get, you are like my wife, a cooker. yes. And then it's just, I make happy cakes and everything I deal with is happy because it's happy events, anniversaries, birthdays, celebrations.
so my life changed so much. And then economically, it stayed the same because I received all this because of all this happiness. And then But it's look, really a lot of fun. Mhm. yes, but look, you can add more energy to what you are doing, that everyone eat from this what you are I doing. spray plasma on my cakes. Ah, And I use no, plasma water wherever I can use it. no, ask the food, ask the Mm. food to be in this level of energy. Respect it and thank it and love it. That And that's why I think that they they will show be, you. Mhm, you know, this food, it's an energy and it is connected to the source. mhm. Yes, That's why I get like the comment from my clients. What do you put in the cakes? I said, I just put a lot of love in my cakes. yes, because when you touch it, your soul, it will cover this sort of energy. Ujú. Le estaba contando ya la experiencia personal de mi caso, que fui una empresaria de mucho éxito y ahorita me dedico a hacer pasteles, pero que mis pasteles desde que compro las cosas son felices. Entonces, em, hago algo que me hace feliz y entrego algo a alguien más que lo va a hacer feliz y esa interacción es la que nos ha mantenido. And en esto. in Fukushima experiment, they see the elements of radioactive materials there, but there is no radiation. Why? Because the plasma encapsulates this source of energy. En Hiroshima se ha descubierto que no hay radiación en ciertas cosas porque el plasma ha cubierto todos estos campos con radiación. Lily has some questions. Sí, ¿Qué gracias, preguntas quieres Pati. hacer? No, vamos a continuar con Santi y bueno, dar gracias a Jalal por la explicación y vamos a continuar con lo que quería mostrarnos Santi. Entonces por ahí sí está Santi, si no, si ya se fue. No, ahí tiene Santi. Estoy Adelante, acá. Santi. It's very interesting, A ver. the subject you are telling. No, es que es muy interesante el tema que estaban tocando. Sí, sí, sí. Pero Lily luego wants to. se hace noche, That's my se hace cup. noche y luego nos quedamos Okay. sin. That's my little cup, 1 liter. Adelante. Ponelo. Bueno, por fin ahí quedó. At last, Este es CO2, CO2, cobre, copper oxide, zinc, y and CH3. CH3. Bueno, What is the gracias a la amino acid? insistencia de Jalal, What is the amino pudimos hacer acid? esto. It's inside the amino acid. Vamos Where? a probarlo hoy de noche. That's Bastante grandecito lo hice. if you see in Creo que tiene the 1,5 litros. 1 litro. if you Bueno. see it in the ¿cómo se dice? La Fácil, tienda, the shop. No tengo banda elástica, pero bueno. I don't have a rubber Me la band, arreglé but I con have esto. tape. If you look in the shop where they sell Bueno, por for fin ahí 80 quedó. euros, they have the amino acids inside the tubes. I put amino acid inside each Every tube test tube has gangs and amino acids. and the respective amino acid. Tiene Okay, so each test tube. tube has gangs in the bottom, and then on top they also have the amino acids corresponding to those gangs. Okay. Yeah, Gangs. GANs. I Entonces todos always los tubos de ensayo tienen gangs abajo y los aminoácidos correspondientes en la parte de arriba. Bueno, Patty, tienen Patty, gotas. Yes. wait, Santi. Can you say gangs again, Patty? Gangs, Huh? gangs, Not gangs. Gangsters. gangs, gangs. Gangs. Yeah, not Gangs. gang, but like gang, gangs. You know, I put some 2 or 3 or 4 or 5 drops of amino acid from each
amino acid reactor, no? The respective amino acid. And then I shake them. And that's all I've done. So I expect that it was very beautiful to make this and think about the results. And well, we'll see. But I have a question. When you speak about the lead that drops the voltage, okay? Yeah. Mr. Kesh told in the teachings of the McGrath blueprints, yo te traduzco ahora si querés, told that you can make GANs with a battery very quickly. And as you were speaking about the oxygen part, Mr. Keshe told that you take the GANs outside, that they can take the oxygen when they are ready if you made them with a battery. Is that what I understood? Okay. Well, I translate, sorry. Yo le estaba diciendo a Jalal que Jalal estaba escuchando cuando Jalal decía de poner un LED para bajar la intensidad de corriente, lo cual yo entendí siempre así, porque le estás agregando una carga muy chiquita, para que tenga más tiempo, y con más tiempo se hacen GANs de mejor calidad. Mejor calidad lo acabo de descubrir, digamos, porque a mí siempre me lo dijo Seba eso, mejor calidad, pero ¿qué tiene que ver? Entonces, la mejor calidad es que se oxigenan y le dan tiempo a hacer la combinación química con el agua y la parte energética de manifestación del GANS dentro de lo. Y que el otro día dijo que podías hacer una gran cantidad de GANs con una batería. Inclusive the cup number 1, I made it with a battery when I started because I didn't know what I was doing, no? And I followed Mr. Keshe's teachings. Y yo inclusive empecé con la copa 1 con una batería, como muchos de nosotros tal vez, allá por marzo 2020, en 2020 March. Y en la enseñanza del McGrath que leímos el otro día, Mr. Keshe decía que después de generar mucho gas rápidamente, sácalos afuera para que se oxigenen. Y ahora Jalal tal vez nos explica algo más. Ok, Jalal, you can tell us something about that battery and oxygen of GANs outside. I will not say about this, but I will tell you something. Okay. That's my understanding about what Keshe was telling. Can you open whiteboard, John, or anyone? Lili, déjale Lili. la pantalla. Lili. That cup has a name, eh? Jalal. What? Okay. Okay. It will make you very happy all the time. Don't I'm sure. Look. In the plasma, you have gravitational, you have magnetical, and you have gravitational of the magnetical, and you have magnetical of the magnetical. Yes. I don't see any drawing. It went out. Why? Can you who put the whiteboard? John? Okay. Lili, ¿quién puso la pizarra? Okay. Oh, now, yes. Pero ahora me la sacaste, Lili. Okay. There we are. Okay, no problem. You have levels you are dealing with. What you have from ganses, you need to mimic the same thing. Somebody is going to translate. ¿Alguien va a traducir? Yo pensé que tú ibas a traducir. Es que yo traduzca como quieras. No, como querrás. Bueno, sí. You have. Yo estoy si puedes, sigue tú, porque yo estoy haciendo infinitos. Patty is going to translate. Okay. I'm working here. Okay. Thank you. Look. I help.
You have a matter state. Entonces tienes un estado materia, You have nano state. tienes un estado, You have GANs state. un estado GANS, But here in between, pero aquí en medio you have a bridge. tienes un puente. How you make this bridge? ¿Cómo haces este puente? It's the same GANs. Son los mismos GANs. It's the same GANs what I have here, but I want this one to be a gravitational Son los and mismos GANs que tengo aquí, pero quiero que este sea I want the same one to be half gravitational, half magnetical. un mismo GANs que sea la mitad gravitacional, la mitad magnética, To make a bridge. para hacer un puente. And I have third one from the same material to make magnetic. Tengo un tercero del mismo material para hacerlo magnético. So you see, you have one red one, you have Yes. one black Tienes one, un rojo, un negro, and you have one which is between. y tienes uno que está en medio. This is the link. Eso es lo que los une. How you do that? ¿Cómo haces eso? And before it comes GANs, you have one, you call it nano. A GANs lo llamas nano. And before this comes that, you have one called matter. Y antes de eso tienes algo que es materia. So because you ask the question, Porque one, tú two, comentaste 3, 4, uno, 5 4, from the same what you call CO2 GANs. de lo mismo que tú llamas GAN CO2. So I have 5 levels. Entonces tengo 5 niveles. How are you going to achieve that? Matter state, okay, we have it. El estado materia, ok, aquí lo tenemos. A copper. El cobre. Nano state, we have it. The black ones. Nano, los tenemos aquí, son los negros. Okay. GANs state, we have it. Let's say green one. El estado GANs, aquí está el verde. Okay. Now, where is the link between the three? Entonces, ¿dónde está la unión entre los tres? Which one I use? Which one ¿Cuál utilizo? I use link between this one and this one? ¿Cuál uso para unir este con este? Because, you know, this is a plasma. Porque tú sabes, este es un plasma. I make it green. Lo hago verde. When I come back to the matter state, Cuando regreso al estado materia, I need a nano necesito un nano in level of the matter state. en nivel del estado materia. This is a plasma. Este es un plasma. This is not more nano. This is a plasma nano. Y este es un nanoplasma. And when I go to the matter state, Cuando voy al estado materia, I need the plasma of matter state. necesito el plasma, la materia del estado plasma. Because you came in the beginning from the matter to the nano to the GANs, Porque tú and viniste al now principio de la materia al nano, a los GANs. you're coming back. This is nano from order of magnitude, Eso, nano con toda su magnitud. and you come to the matter of one of order of magnitude. Y regresas a la materia de un orden de magnitud. So it's not anymore. You cannot go from GANs to nano just like this. You need to go to this step. De GANs a nano solamente así por así. This is the backward. Es
el retroceso. If you go from the sun, a ray, it's a plasma. Sol de This un rayo is the back, plasma which is make the matter state. y es la parte trasera que hace el estado materia. It's the same thing. Es Here, exacto. when the ray comes, do not Cuando él make viene, Earth, do not make Jupiter, do not make Mars. Júpiter It is the interaction of the no hace two, Marte. which is make all these Es la interacción de los dos planets and planetas in the solar system. del sistema solar. So you need the link between when you go to the plasma state, you need the link which bring you back to Unir the gas state and bring you back to the nano plasma state te va a regresar al estado and bring you back to the materia, al matter estado nano, state. regresarte al estado de materia. From the matter state to achieve nano, you give it energy. Del el estado materia para conseguir nano, tú le das energía. From nano to achieve gas, you give it energy. De nano a recibir GANs, tú le das energía también. From the plasma of the gases, let's say, if you want to go back to the nano, you need to take energy. Del plasma de los ganses, si tú quieres regresar a tomarlo. From the nano to the matter, you need to take energy. Entonces, del nano a la materia, tú necesitas tomar energía. So is it easy now answering your question? Está más fácil así contestarte tu pregunta. Yes. Thank you. Sí, gracias. Please don't forget what I said. Por favor, no te olvides lo que yo digo. If necessary, just go back to this part. This is a teaching. Go to this part of teaching and Dario, please regresa remember it. del conocimiento y memorízatelo. Because one day we will open it because you advance more in this knowledge. You need it. Porque un día lo vamos a abrir porque tú avanzaste y lo vas a necesitar. Today teaching, even what Ricardo brought, that's why I brought some knowledge adding to what Ricardo said. It's very important. El conocimiento del día de hoy, con lo que trajo Ricardo, yo añadí cierto conocimiento a eso. Esto es muy importante. Then you will find yourself when you go and you make your universal cup, you do not need all the elements inside. Es cuando te vas a encontrar que cuando estás haciendo una copa no necesitas toda la energía dentro. Look who done the cups now. What Mira aquí, color? What copas. color you have it here? ¿Qué colores tienes aquí? You done the universal cup, Santi. Yes. No has hecho What colors you have? Where? ¿Qué tienes Inside your cup. abajo? Oh, there are a lot of colors, but in general, it's a color Varios colores. brownish orange. Un cafezoso anaranjadoso. So, Amarronados anaranjados. so open Open. Nose. Open the brain of the man. Entonces abre el cerebro del hombre. What you see inside? What Entonces, you abre see ¿qué es lo que ves outside? ahí? ¿Qué ves afuera? Well, I see, if I remember a biology class, Yeah. I see grayish and Well, white. they used to call it gray matter, la materia gris. Yeah. Yes. Grayish and whitish colors. No? Gray, creamish, whitish. Yes. Gris, verdoso, blancón. Sí, blanco, gris y blanquecino, una cosa así, una mezcla de cosas.
Gris claro, gris oscuro. So why you see this red, this Mine? red brownish? Entonces, ¿por qué ves estos rojos y And cafés? whatever. No, it's orange and brown, more or less. Café y anaranjado. Why? Yeah, why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I told Because you. I told you. I I wasn't told you. here. Ricardo and his car. You was there with this Ricardo car? No. Ricardo and his car. Yo les dije cuando dimos el ejemplo de Ricardo y su carro. There is a story from Ricardo about his car. Poor car o poor Ricardo. No, Yeah. no, del carro que nos contó que se lo habían robado el fin de semana y lo recuperó. But what happened here? There is a different colors who helped Ricardo to achieve his car again. To get the car. Mm. Yes. Do they have anything with Ricardo or the car? No. They wanted to help. No? But they didn't have the car for themselves, yes? Yes. You didn't see the colors inside. Now we find it. It's ours. Do you see them inside? Mismo con Yes. el carro de Ricardo, que Ricardo So tenía razón con el carro. Los que le ayudaron no tenían why we razón. see these colors in your cup, Pero ¿por qué vemos in your car? su copa? Oh, you need a lot. Está bastante. I hope all of you understand this. Espero que todos ustedes estén comprendiendo esto. You can achieve it from the first hour. You can achieve it after 1 year. Conseguirlo después de un año. What is the question, really? Why do I see those colors? ¿Pregunta realmente? Is that was your question or my question? Tú pregunto la I said, why you see what kind of color you see inside your brain, and what kind of Yo color you pregunté qué see color mirabas en tu in cerebro. your universal box. ¿Qué Universal color box. ves en tu copón? Okay. I understood. Okay. Thank you. It's a hidden secret, huh? Es un secreto escondido. Of course. Beautiful. Did Mr. Cash give you any instruction about how you connect your? No. Okay. ¿El señor Cash les dio alguna instrucción de cómo conectarlo? You No, have no, more. no, You no. have more. You need to make the pie. The what? The pie. What's the pie? Oh my darling. Oh my darling. Oh my darling. Tienes más. Tienes que hacer La torta. Torta pie es. The torta. el pie. Yeah. Like a pastry. Batty is the The genie. baker. Now I'm a baker. Yeah. Can you bake this one for us, please? Do you remember? Do you remember this? ¿Te acuerdan de estos? ¿Qué son? Different kind of colors or whatever. Los diferentes. You meant the cup of ¿cómo es? Knowledge. The knowledge cup. Is that? The pie. Le llaman pie. I understand what it is. Okay. Yeah. Queso también, la rebanada de queso. La rebanada de The queso. piece of cheese. Yeah. The piece of cheese. Bueno. Para mí es la copa del conocimiento. I have to make that, you say, of course. Yeah. This One is day one. This one is day one. this is one. Yeah. You know how much you need. Ooh, Oh, a lot of work.
Ah, this is only one. Can I make a last question, guys? Yes, go ahead. You have 5 minutes. Oh, Yeah. Yes. Why we let me say, what do you think about the birth of Mitra and tomorrow's date? Can you tell us something about this, Jalal? Thank you. And who told you I am? I am the. Jalal, ¿nos puedes explicar algo sobre Mitra y sobre el día Do de you think mañana? I am brother of Mitra or something? ¿Qué crees que soy hermano de Mitra o algo? The same knowledge what you have, I have it. It's no. What is the difference? I It's said a birthday. It's a birthday. no. Tomorrow. Do you ¿Solo think? su cumpleaños o qué? No. Don't think in physicality, please. Don't think in Piensen en physicality. fisicalidad, por favor. We are connected, all of us, with Mr. Cash. Todos estamos conectados con el señor Cash. When he comes with the knowledge, that means he opened it already to you. Cuando él viene con el conocimiento, quiere decir que él ya lo abrió para ustedes. When he said, I am the Messiah, he also told you, you are the Messiah for yourself. Cuando el Masaya, él también dice, tú eres el Masaya. What that mean? That means he put the awareness to you, a knowledge. Es decir, que él les proporcionó este conocimiento a ustedes. That means whatever Messiah have created or done or have a knowledge, you have it. Already you have it. Entonces, cualquier cosa que hayan hecho los Masayas con el conocimiento, ustedes ya lo tienen. When he speaks about Solomon, Cuando él habla sobre Salomón, you are the same. He's no different than you. So whatever he can do, you can do also. similar a él, entonces tú puedes hacer todo lo que él haga. So when he speaks about Mitra, and Mitra gathered all the beauties in the universe. Cuando él habla sobre Mitra, ella está acaparando todas las bellezas del universo. Why we always think in physicality? Porque pensamos simplemente siempre en fisicalidad. Why it should have a shape? Why it should have a frequency? Why it should have a color? Porque tiene que tener una forma o un color. Enlightenment, do really is light, or enlightenment this is something you know, like what you said just now before. ¿Es simplemente luz o es algo que ustedes saben en cosa de un minuto? Now I know what you mean. Now I know what he means. Now I Ya sé see lo what que he estás. sees. Ya ahora veo lo que estás diciendo. This is enlightenment. Eso es la iluminación. This is Mitra, and this is Messiah, and this is the creation. Mitra y Masaya es la creación. But it will not be as a matter state unless you are working with it. Y no será un estado de materia a menos que tú estés trabajando con eso así. And the problem, a lot of knowledge seekers, they gathered knowledge, but they do not work with it. They do not share it. They do not give it. El problema es con muchos buscadores de conocimiento que tienen conocimiento y no lo usan o no lo comparten. And this is not only knowledge seekers. This is all who's living here. Y eso no solo es de los buscadores de conocimiento, es de todas las personas que están viviendo acá. Professors, doctors, engineers, everything. They think it is their own knowledge, their own. Todos los doctores, los científicos creen que todo ese conocimiento les pertenece solo a ellos. But they don't think that it is one huge soul, and it's always give part to everyone from the same one. Verso que tiene que dar parte de eso a todos. You put trillion, you put trillion, you put trillion of trillion, all comes from one pot. Trillones y trillones, y todas vienen de un solo mismo lugar. One plasma. De un solo plasma. You gather it, oh, I am intelligent.
I think about it, it's my, so no one take it, no one have it, finish. No soy inteligente. I thought about it. What do you think? Yo I thought pensé about en it. esto. You Thought pensé, my whatever. tú pensaste en cualquier cosa. Who gave you this knowledge? ¿Quién te dio ese conocimiento? You have been given this knowledge. You have been given this idea. You have been given Dieron this song. esta, You have been given this tone. You have been given this esta image. imagen. You have been given. Les han dado. Te han dado todo. So what you have been given, you need to share it. Entonces todo lo que tú has recibido, tú lo necesitas compartir. It's no different what Mr. Cash gave us, and we are trying to share it with everyone. Yo, el señor Cash. But we do not want it to be too, to be happy or disturb your knowledge or step, No queremos que todo esto sea conocido y que quite tu... I know how to make you run, but you are not standing up yet. How can I teach you how to run and you are not standing? Correr. It's the same thing with Mr. Cash. He's giving us every time one drop, and sometimes half a drop, and sometimes 1% of a drop. Una gotita, una media gotita o un porcentaje de una gotita. Because he said, if you know the truth, you will all commit suicide. Porque si ustedes todos supieran la verdad, todos se suicidarían. Because he said, what a waste of time. Porque dirían que gasto de tiempo. And he don't want you to commit a suicide. Se suiciden. He wants you to learn and teach the others, to all of us to be elevated. Él quiere que ustedes comprendan y que les enseñen a todos los demás para que todos seamos elevados. It's like us here. We are 47th year, and in a way, I have a little bit knowledge from Mr. Cash, and I try to share with you. How much you can accept it, how much you open it, how much you ask, I can add. Estoy tratando de compartirlo con ustedes y cuánto ustedes preguntan y yo veo cómo les puedo ayudar. So if you come next week and you're done, let's say this cheese cake, what will happen? I will open another one because you open the door. Vienen la otra semana y ya hicieron este pastel, entonces yo les voy a enseñar a hacer otro porque ustedes mismos han abierto la puerta. Tal vez la otra semana Jalal, recuerde, la otra semana son vacaciones. Lily's off next week. Do you think I'm coming next week? I am. This is example. Okay. Yes, we wish you could. I promise. Yes, next year, I do it next year. I have all the year to do it. I wished someone do this cheese one, but who can do it next week? My God, you need to be super. No. For me, it's impossible. No, there is no impossible. Well, my dear, no, don't say that. No, I have too many things to do. Now you need to think about the new Universal Cup. How you connect it. Oh my God. Maybe you need a manual, you need Ricardo. Yes. I connected the way Mr. Keshi connected the 5 cups. What? I connected the way Mr. Keshi connected the 5 cups. He didn't connect it. Huh? The 5 cups? No. No las conectó. The 5 cups. Okay. The same way. The nanos. El stacker. The stacker. El stacker. No. The pieces, the nano coated pieces. Yeah.
they connected themselves, and then I connected the Santi note. conectó todas las piezas que I tengan. told you, you know, two man and woman, they are married. Do all who is invited in this wedding, they join the marriage? Yo les dije que el hombre y la mujer se casan, pero sí, les dije que no todos los que están en esa boda están metidos en ese matrimonio. I wonder if the man and the woman, they went to the room and see all who was in the party, they are sitting there waiting. Y sí, yo les digo que no es que todos los que están en la Hey, what they are fiesta doing están here? solo esperando a Yeah, ver qué están haciendo. we are in connected. Estamos conectados. Who says eso? Hey, Mr. Cash, you draw it like this. ¿Quién dice esto? El señor que dijo esto. Oh, I put it in simple ways, you know, for me to understand in a way. Pongo en But, manos sencillas para que yo lo entienda. but this is the simple of this knowledge. Pero la sencillez de este conocimiento. You need to know which one is giving, which one is taking, which one is only Ver supporting. quién es, which one cuál da, cuál recibe, cuál soporta. You know, if your father, your grandfather, your Sí. grandfather, all of them live, Tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo, todos ellos vivieran, you will not have this knowledge. tú no tuvieras este conocimiento. They have to pass away. That a new thing to Tenían que come. morir para que venga algo nuevo. And you came out of 100 million times of interactions. Y tú veniste o existes por miles de interacciones. And you want to put all your ancestors in one pot and okay, come produce one like me. Todas tus cosas y producir algo igual a mí. Can be happen. ¿Puede pasar esto? Okay, guys, it's really late. Thank you Por very ahí, much. Because it is Jalal, the Gracias. yes, my dear. la última pregunta, por favor. One José ask. Morgas. Okay, for Mrs. Era Lopez, I do relacionado already. con Mitra, pero no sé si ya lo respondió. Lo leo las dos. José Morgas, it's related to Mitra. ¿Qué pregunta? ¿Qué es Mitra y qué papel juega en las enseñanzas del Pero déjame Sri? traducirle. Ok. Now we eh, are in the time of Mitra. For us now it is 21. Ah. 21. You're already in the... Yeah. I am Okay, now. so- You see, I will catch it before you. You tell us then. You tell us what happens before it happens. Then. Oh, We you are see- the last one. We are you the see- last. Okay, Jose Yes. Morgas, his question is, what is Mitra and what paper does she play in Mr. Cash's teachings? The truth is I'm a little bit lost and I don't know if this corresponds to an antique religion or a previous religion which we have very little information over her, at least in Spanish, or she's a symbol more than a parábola. ¿Cómo es parábola, Santi? Ah, me mataste. Parábola. Okay. Parábola that we Okay. understand. Okay. Parable. No, y la última, Pati, porfa. And Okay. could Mitra be an emotion of the creation? My imagination comes together in this shape. Okay. Leave everyone speak about Mitra. Even Deja Mr. Cash. que hablen sobre Mitra. Why Aún el señor Cash. why don't you? And this is the very good time when you go to sleep. ¿Y por qué no tú, ahorita que es un buen momento cuando tú te vas a dormir? Just ask a true question to be answered.
Mhm. Solo pide que tu pregunta se te conteste. Mitra for me, it's a very beautiful man with a beard, and so Mitra for you is a very beautiful lady. ¿Quién es Mitra Mitra para for mí? her is an old whatever. Mitra Era for algo. that is a god. So ask Mitra para uno va a ser un Dios. Entonces, hoy en la noche, pregúntate, ¿qué es Mitra para mí? ask We just your ask, what is Mitra for me? what is Mitra for you? Yes, Entonces, cada quien se pregunta hoy en la noche, ¿quién es Mitra para mí? and don't what is a beauty for you? ¿Y qué es la belleza para ti? Ask yourself, ask your soul. Pregúntate a ti mismo, pregunta a tu alma. For a long time, a lot of people, a lot of ancestors speak about Mitra. So it have to be something about Mitra. Respuestas. Entonces, tiene que ser algo con Mitra. It's not a new thing. No es una cosa nueva. So it should be information here and there in your level of Ver understanding. cierta información a tu nivel de comprendimiento. So why don't you ask yourself? Entonces, ¿por qué no te preguntas tú mismo? And the best way to answer this question before you go to sleep. Y la mejor manera de conseguir una respuesta para esta pregunta es antes de irte a dormir. Believe me, if you ask a question for your soul, it will answer. Créeme, cuando tú haces una pregunta, tu alma te va a contestar. But it's always due to the what we said in the beginning, due to the communication line, Es which is siempre only debido a established la between línea the de two. comunicación que se establece entre ustedes dos, tú y tu alma. The communication line between us now is, let's say, English, but there is a high Línea de level comunicación English, ahorita entre nosotros es el inglés. a high level English you don't understand. I don't understand. El alto de inglés que tú y yo no comprendemos. So ask your soul. It's at the energy level. Yes. Mm. So Está ask al your soul. nivel de la energía. Entonces, pregúntale a tu alma. For me, Metra is a blue color. For the others, it's maybe red. For the Azul, others, para maybe otros es green. rojo, el otro es verde. But as Mr. Cass said, if we call it plasma Señor and Cash, the existence that vimos en la the existencia, the soul and el the alma, physicality. la fisicalidad. The soul created the physicality Creó la fisicalidad to enjoy the existence of the matter state, para disfrutar la existencia del estado material. and the physicality go everywhere where is the beauty and pick up this field of beauty in the matter state and send it back to the soul. Y la fisicalidad va a todos lados donde hay una belleza en un estado material y lo regresa al alma. Is that what you are doing every day? ¿No es eso lo que tú estás haciendo todos los días? But unfortunately, you do not enjoy. You go to fight and you go Generalmente to work no and you go no lo to disfrutas. Tú vas al trabajo, vas a as hacer I- as I- as I said today in the teaching. I said 24 hours multiply by 60 minutes, multiply by 60 seconds. How como many dije, dividir en seconds you are giving? How many 24 seconds horas you a enjoy? 60 minutos, a tantos minutos, ¿cuánto realmente tú disfrutas? It's a thousands of seconds. Son miles de segundos. How many seconds you are giving? How many seconds you enjoy? How many seconds you ¿Cuántos allow? segundos tú das? ¿Cuántos segundos tú disfrutas? ¿Cuántos segundos tú amas? Sit with yourself and calculate. Haz tus cálculos contigo mismo, qué es lo que realmente haces contigo. And if it is the only time you live in this physicality, why don't you enjoy every second of it? Si es la única vez que vas a vivir en esa fisicalidad, ¿por qué no disfrutas cada segundo de ella?
You have only this time. Why you wasted by fighting? Why you wasted by war? Why you wasted by No killing? tienes este Why you tiempo porque wasted lo by stealing? utilizas para pelear, para robar, para hacer cosas malas. But man, don't think. Pero el hombre no piensa. Okay, I hope, guys, see you next year. Entonces, gentes, nos vemos el otro año. Thank We're you. gonna miss you. Why? Gracias, Jalal. Oh, I will come up in your cakes. Don't worry. Okay, ¿Qué I'll dijo? feel it. Que va a aparecer en mis pasteles. Ah, ok. You will see me in the soup. I will say hello. Come back. We will all feel each other, I'm sure. No, we will come across. Don't worry. Thank you. Thank you, guys. I hope you enjoy what is coming, and please don't see it in the meta state because we are above this. We are trying to see everything in the level of the fields No lo and the vean en source. estado materia porque es de disfrutar lo que viene. Are you translating everything? Yes, because not everybody understands English. No. Okay. Okay. Ok. You Muchísimas are, you gracias, are, Jalal. you are coming next Felices year. Okay. fiestas. Merry Christmas and Happy New Year to everybody that celebrates this. And it was really a nice year to have met everybody. Wait. Thank you. There will be a meeting, and we. Happy Mitra. We have to have a party, right? Yeah. Fish party. Cash ball. Is Happy Mitra. Thank you. Happy whatever you call it. Happy yourself. Happy life. Happy life. Hmm. Feliz presente. Feliz la vida. Viva en el presente. Happy being. What they call this song? Lavis la vidas? The song? Yeah. Viva la vida. Or which one? Viva I la don't vida. know the name, the words, but I know the song. Sing Lavis it then. la vidas. Ah, Feliz Navidad. Feliz la vidas. Navidad. Feliz Navidad, sí. Prospero that? año y feliz. Happy Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. So you see, I know everything. Yeah. Lavis la vidas, my dears. Feliz Navidad. Okay, Feliz Navidad. See you. Bye. Okay, Bye-bye. bye bye. In a while, Jalal. Ok, bueno, por ahí avisamos que el miércoles será el último taller del año y la próxima semana no habrá taller ni lunes ni miércoles, hasta el día. Wednesday will be parece- our last meeting this year, and we won't have any meetings next week, and we'll be back on January the 3rd. Mira qué bien. Entonces, Y vamos a aguantar sin vernos, sin oírnos, sin sentir. Also, Solo nos vamos a poder also, sentir. vamos a estar muy conectados. Vamos a practicar la conexión Sí. desde el alma. Also, we will have, I think, only this week by the private, and next week only we have the reactor group and Mr. Cash. La otra semana solo va a haber el grupo de reactor y el señor Cash. So see you there, guys, and don't be afraid to join and ask questions, please. No les dé pena ni miedo de preguntar preguntas.